into a peak Soggy with a flash. It doesn't stop GXX, at least not previously. Flash for info. Scenario commits to it, gets away. Rare to see a B defender fall away successfully without any damage. I mean, what, 12 damage? Nothing to really get too excited about. This is GXX's test. Dry as a bone. Vinny gone. Nice from Volts in the rebuttal. We do need to see something to slow them down. HG's not going to achieve that because they are holding W in pursuit of the same. FNX leaping, looking foolish as that is Imperial shut down. 2 consecutive for the CTs. And left looking a little silly there. They'll go and scoop up what they can, and AK does get picked up for every rifle that was available. So that's nice one-shot headshots for 3 members of the CT forces. Should be looking at a bit of a half buy here for Imperial. They can get some light investments going on through. You can see that Bolt, Fur, and FNX could all, if they would like, get into a Galil or even an AK with armor behind it here. But might be just to see some pistol upgrades with some util. A bit more of a set piece coming out here, but denied on the way on in. And GXX was set up, right? They did the flash forward play, which is normally just 2 rifles on the site. Woof, that's quite the run. Boost across mid, GXX lands. And has a chance. It isn't going to be utility behind this. They're actually keeping it quite light on. Just some deagles, just some kevs. They're looking for fights right now, Imperial, and denied by U2 early. It's one of those type of rounds as an in-game leader. You allow your team to spread on out and look for fights here. Yeah, good chip damage. You really have to strike a nice balance here. You don't want to be full turtle mode and give them all that space for free, but you also don't want to be taking anything too avant-garde and leaving rifles on the floor for those armored pistols. I say armored pistols, just the Fur with the vest, the rest just doing their best with nothing. And Teneri farming himself up a nice 3-piece bargain. Bucket and ace in total. And that's going to get the juices flowing. Even, I mean, it's easy for everyone to empathize and understand. You know how good you feel after that anti-eco ace. Doesn't matter who it's against, doesn't matter what it's for. It does just remind you that you can take those frags when you need them. Yeah, this is the thing, right? Those lighter buys, everyone talks, when they're full eco, it's a different story. But when it's a lighter buy like that, and they're still a little bit threatening with those pistols, sometimes they can be some of the harder kills to get because players play with, they're not restrained, right? They're taking a couple more risks. They're in your face, but the ones who are in the face right now, yeah, he's looking for a pick here behind this. We've seen this move before. Will be able to get away with 48 points of health here. So GXX flubs the landing on the run boost, still takes the peak. Doesn't land the shot, but slows down Imperial here, who are now knocking on the door of top mid. Yeah, they're a bit paranoid by that smoke. Even though GXX quick to elope, they do continue to poke. More util dumped early here from Imperial, so brackets control being vied for, and upon the fade of one, another to take its place. Still responsible for Banana is Bolt, and FNX has caught Rigon. That was in the apartments. The A site under a lot of scrutiny here. Flatro does have to do a lot. He's taken 4, and another headshot, hands out 2 before Vinny can put him in the ground, put him in the dirt. Presence from behind. You've got to be careful here, GXX. Head has to be prepared for the lurky smoke out of FNX. Actually graces them with a nice warning. Throws out the one way. If they go back to B right now, they are denied. Blocked at the bottom of Banana, Bolts by a smoke. FNX looking for space top mid, and he's going to get it. Another kill for FNX here. Yeah, they can actually go B here. It's going to be GXX's responsibility. If he can throw the smoke from deep CT, which he's certainly got the proficiency for, it would be to do nothing. You might just have to post up on the cross. There's the smoke. Now what do you do? Announce your presence, just wrap around the coffins. Wait for your teammates, and Eri is on his way. Fires off the warning shot, so attention drawn and re-peeks in. Now over the smoke lies FNX, and Eri might be caught here upon the fade. And they can double peek. He's very quick to it, does find the flag, but not ready for FNX. Woo! Took a couple of bullets. There was a moment where Scenario could have flicked on up, but there you have it. A nice response. Imperial, a half buy, doesn't work out, but immediately posting their 4th in the following. Yeah, it's wild to see FNX still, or I say still, back in the server, right? This guy's been here throughout 1.6. I think he may have even played over there in Source in the CGS. He's a natural. If I remember rightly. He's a natural. And then obviously we spoke about his mages that he was able to scoop on up with Fallen and Fur, Cold Zero, Taco. But to see him back as a 32-year-old in the server, impact round like that against some plucky youngsters, rolling back the years. Very much so. Bolt's so susceptible to one more nade. In fact, both of them, Vinny and Bolt, within that one-shot radius, you've got to be careful. Synopsy
spotted out on Banana and retreating to perhaps drop some more util. You can see they're talking about it. So Scenarii is going to be set up by Synopsy on this B hold. They're doing a lot very early. They really are concerned about these all-ins. You do want answers, and you can understand as things go quiet why this util will be dropped. Smoke tower mid, Imperial in limbo now. Bolt ahead of the smoke, will have vision for the fight should it come through. Another T-smoke to keep them guessing. Okay, well, a lot of utility deployed here for BNE to get this Banana control. They will need to hold on to it now. 50 seconds, and they're charging on through. Scenarii, he's going to be left to his own devices right here. Oh, he's all alone. He has called for GXX to provide some form of backup. That half-wall boost could be dismantled quickly with a pull of the trigger. Oh, Crosshair was on him. Shy of the mark. Scenarii baited in, and 1.5 frags may not be sufficient. GXX has support on the way. It's Synopsy to provide it, shy of the strafe. Nice play. Synopsy will take all 3. As Imperial start to commit, they hear the sound of the shot from the AWP and assume there's a gap. Oh, that's one of the most annoying things about BNE. They're just going to swing and take those fights. They back themselves individually, and you understand why. Synopsy USP in hand, and going to give up his life. Vinny gets a kill, but they get the round, and 4-4, the score is now going to read. Back down to pistols here for Imperial, and they are going to take their first tactical timeout just to confer, have a conversation, see what they can do in a round like this. Very likely just to see another one of those eco lighter investment scenarios going on through, but Synopsy saves the day with this one. Nice little push from him, and Rigon with the final onto Vinny there. I mean, it is very, very feast or famine, isn't it? These kind of plays where you are just going to strafe out, hope that you've caught the timing you can imagine with pins pulled and eyes elsewhere. And we know what it looks like when it works. We know what it looks like when it doesn't. This is where I'm a little bit curious, right? Last time Scenarii got the ace against the lighter buy. Let's see if they want to go aggressive and take the fights again, because they were pushing into Banana. They were giving opportunities away for maybe some of these pesky pistols to find a headshot or 2. This time it's Fur into a Tech 9, a P250 for bolts, and the other 3 are going to be leaving Spawn with Glocks in hand. So a much less threatening round than the previous, and it would be a great opportunity now for the Eagles to take a lead in this game. Spoke about the proficiency of Imperial on this map so far. IHC and Liquid are the 2 scalps that they have taken so far on Inferno. And I think it does need to be some extra context to sprinkle in, is that IHC's best map by far seemed to be Inferno. So some credit there, not only with Liquid, quite the scalp to take. Yeah, I think Liquid is the highest rated team in the world that Imperial have been able to best so far since this roster has formed, right? They continue to pick up scalp after scalp. Admittedly, that is the first team eliminated from the major. That is true. Yeah, that context is also important there. I thought they made it quite close against G2 yesterday, as GXX is going to get run on down here. Oh. Nice. One from the Glock is a nice achievement in itself, personally, and a little burst for good measure. We will see the 5th found without too much problem. And an even kill spread so far. There's no one that's not present in the server. That was a question perhaps some would have been asking, with the additional pressure of this being up against the ropes. Vitality seemed to have found a little more of their form up against Liquid in the first elimination game of today and of the major, at least the Legend stage. Smoke and an incendiary, should they require it, left at spawn. We'll come back to that should it be required. Well, just the same. 2 players starting over towards B here from the Eagles, and 3 over towards A to fortify that. This is a little bit of fake here. GXX staying active, can be aggressive. He's faked the deep apartments incendiary. Has a bodyguard here with him. FNX might not be expecting this. You say that, his movement implies he is ready. And even strafe in the corner, that is some awareness out of FNX. Vinny has taken down the B players, and he's taken liberties, Chad. He's just gone straight in. Off of the contact play, gets the frag, and they have the sight. This should be a full round conversion here. Do you really want to go all in? Synopsy with an anti-nade is not going to be in the right place, and Vinny not done. Synopsy good to trade, at least keeps it competitive. Weird smoke, big gap. But the CTs are still on A. Yeah, exactly. 2 of them have still been kept on A, kept busy by the presence of FNX. As Fur with him as well, steps on in, confirms that at this point, it's likely the save, right? There's no way they're coming on over now that the bomb is more than halfway ticked. Synopsy seemed to do some damage on the way out the door, but that was just bad timing right there. Scenarii giving up his life, maybe taking a duel that he shouldn't have while Synopsy was going back towards spawn to scoop up a couple of extra nades left on over. So a round back from Imperial here. And a nice one to win, showing they can have a bit more pep in the step and capitalize off those opening frags.
Money still able to get the purchase on through, so the tug of war continues in this one here. The team really able to separate themselves, but as the T-side rounds continue to be accrued, it is looking better and better for Imperial on their own map choice here. Keeping it calm, right? The Eagles, they're normally very emotional. Been a big conversation topic about how they can stay on top of those emotions here, and we haven't seen any crazy pop-offs from them just yet, but remember, it is map one of a best of three, so it might be conserving some energy here as Rigon will lob Considering down mid. Vinny ahead of that, and look, pace again. They're a bit more direct in these fights. Yeah, Vinny wants the silenced M4 for this. Happy to take these duels head on. He's passed. They don't know he's passed. No, Flatro on the jiggles may have missed it completely. Fortunate for Rigon and his reactions. And they've already put bullets into the head of Fur. He's on notice. Nade could have him, does get away in time, and it's another spot bomb round short. You have to rotate now. With Rigon down, they again have got so much space. Big from Flatro in the flames. Bolts takes him from the grave bomb, now down in a 3-on-3. They have to give this a good look. You've got Kits tagged up Fur. You know there's a dink already into one of the three. And he's holding a perfect line, actually. He can find them here on the boiler, but no. Synopsy, prepared, ready, gap to be closed. Big damage from the graveyard position. Repositions now to join Fallen in the crossfire. They're playing this well. Veterans of this game, and the CTs not interested. Would be losing everything. Ceneri's only got 200 bucks, and ooh, no, that is horrible. You've lost the AWP now, and Ceneri not in a position to truly try and contest to pick it back up. Fallen smart, immediately make sure they can't have it. He's going to try, maybe. Run. No. Yeah, okay, a bit of a they don't have troublesome 2 rounds, I think, for the Eagles here. The fact that this early heads-up play from Imperial, it's exploiting the fact that there's some gaps here in the Eagles' defense, right? Over towards B, 1 kill and in. This time, they were up short so quick. I think Rigon, very impressive for him to get the first, but Fallen finding that trade onto him quite quickly, and they've just snowballed control in towards the site here. So the Eagles taking a timeout to at least discuss where the problems have been coming on through in the last 2 previous rounds. With one saved M4 of Ceneri, enough money for GXX to buy into an AWP yet again. They look like they will march on forward with a buy of their own. Interesting. I mean, he had 5-8. Now it's the highest by a large margin. So we're going to have to see some real interesting sacrifices around this AWP and M4. And it is going to be down to GX and Ceneri to provide some sort of leeway for the rest of these lighter buys. Yeah, leaving a little bit of leftover cash right here, unless Rigon changes his mind on the way on out. Yeah, they've left just a little bit over, so they might be able to get another buyout into the next tier, Eagles. Run boost, I like that. Ooh. They've messed it up a couple of times now. Flustered, for sure. It's the kind of play that could catch Imperial out off of the break. And this dastardly duo, Fur and FNX, working their way into the apartment. Good damage on that P250. First struggling to finish onto Flatro. Does get it down eventually. And another easy opening provided by aggression from the Eagles. Already there is pressure on B. Like, this isn't a commitment, but it could be. If Vinny gets his duel, a gap on their CT, Smoke is immediately punished. And Rigon should have a weapon there. Should he not go down immediately? God, everyone is very kill hungry here in the server tonight. Yeah, lots of fights being taken across the board. Synopsy's been able to get into this AK at least, but he's going to have to find some traction with this as he starts to pedal over towards CT spawn. He'll be out of the play if an execute comes on through. Smoke towards coffins will deny. Look at that pop flash. Just the tiniest pop, tiniest bounce. No time to react. This is perfect, though. GXX still over towards long, and, well, trying to anchor down the site is Ceneri. Oh, well, it was perfect. The kill on towards B. So just continuing to constantly look for fights here. The Eagles aren't giving themselves a chance with this stack. The AWP noted. Fallen could head back towards B if he wanted right now. It would make sense. Bolts is in. Yeah, completely in. So FNX once again gets to play that perfect lurky roll. And he will just keep their feet planted, maybe even punish as they try and save. 20 seconds. I think they have to save. Yeah, FNX could take all these guns away. This is a great half from Imperial. Right, they're already going to have 7 here. This is more than guaranteed right now. I don't know how they're going to go for a 2-on-3 retake. Then you can't be considering this one. Okay, well, pressure relieved right there, and they should be given the gift of the save. Going to try and tuck tail and hold on to these rifles in the T apartments here. Bolts repositioning in towards Banana just to fortify in case they do want to go for it. But with the bomb over halfway gone, I think that the Bad News Eagles have learnt from their hijinks against the Flames, where, yeah, they got a
A couple of rounds there that they maybe misplayed or two, giving up some rifles, trying to hold on to what they have this time. But yeah, Imperial are doing exactly what we expected them to do on Inferno. This is the worry right here. With Mirage up next, it's not going to be clear cut. It's a map where the Eagles are going to, yeah, let's aim map. I can understand why they want to take it there, but it's a map that Imperial are familiar with. It's not like you're taking it to territory where it can get a little bit wobbly. We're already able to beat them on Vertigo once. If you went back and you watched that game, I think you would have seen a lot of things lacking from Imperial in terms of their T-sided approach. CT side, Imperial have been impressive, right, in bringing themselves back into games. They're able to definitely stack up some rounds to make themselves seem competitive. But there have been a lot of blowout halves. There's a couple of games with Mirage up next. It's not going to be clear cut. It's a map where the Eagles are going to, yeah, let's aim map. I can understand why they want to take it there, but it's a map that Imperial are familiar with. It's not like you're taking it to territory where it can get a little bit wobbly. We're already able to beat them on Vertigo once. If you went back and you watched that game, I think you would have seen a lot of things lacking from Imperial in terms of their T-sided approach. CT side, Imperial have been impressive, right, in bringing themselves back into games. They're able to definitely stack up some rounds to make themselves seem competitive. But there have been a lot of blowout halves. There's a couple of games with Mirage up next. It's not going to be clear cut. It's a map where the Eagles are going to, yeah, let's aim map. I can understand why they want to take it there, but it's a map that Imperial are familiar with. It's not like you're taking it to territory. Hola, hola. Ahora sí, ahora sí. Ah, por ahí se va a escuchar saturado, capaz. Pero, la puta madre, 10 minutos hablando como un tonto solo. Qué verga. Ahí está. Son yo hablando, preguntándole a la gente y nadie me contesta. Yo digo que me están troleando. Listo. ¿Arranca esto? Casi, todavía no. Sí. I think the loss bonus has left Imperial in a position where they feel like they have to buy, and they have Tech-9 heavy, Mac-10 in the mix, and oh, look at this from Flatjo picking into second mid. They've been able to take one down, one bow combo, two stack behind the wall. No, la puta madre, boludo. Estaba hablando solo. El más heal. He is bullying them and punishing for this passive play. And look at the angles he's going to have available to him if they do try and cross through. Rigon now takes the place. They're not going to leave T-Apps if they're not careful. Bueno, ronda para VNE. ¿Qué pusieron? Gente, ¿qué pusieron ustedes en 0-3? Yo puse a Liquid y ya lo cumplí, así que estoy contento. Yo sé que muchos habrán puesto a Bad New Eagles. 7-7, partido parejo. Firmo ahora gana Navi y voy a comprar algo para comer y vengo pa. Dale, Bless, dale. Te esperamos acá. Todo, arranca Navi. Listo, chau, nos vemos. Arrancó Navi, así que estamos. And they've earned their place here, but now they've got to get past the gatekeeper from last May to the ones that refused to give them that easy path into the playoffs. It's a bit of a banana grouping here for NIP. A big old flock of them as they start to make their way up towards this B site. But triple set here are Navi. Simple, tucked in. He's kind of that last minute surprise, right? You're going to be so paranoid at dealing with Boomich. And this man up on the boost in Perfecto that you might discount Simple. Pasaron como quisieron. 5 contra 5. Ay, Simple, te caíste. Bueno, bajó uno por lo menos. ¿Qué instancia están? Fase de leyendas. Los que clasifican de esta fase van a cuartos de final. Ay, casi. Bueno, o sea, 1 contra 3, imposible esto. A ver, no, dije la mufa, pero no. Primera ronda para Navi. Se hacía el caster. G2 quedó eliminado. No. G2 va 2-1, si no me equivoco. A ver, aprovecho a ver porque yo tampoco tengo idea. ¿Cómo va esto? Overview. G2, 1-2 va G2. No quedó eliminado, pero tiene que ganar 2 para clasificar. Si pierde un BO3 más, quedaría eliminado. No creo que quede eliminado, sería raro. Pero puede pasar porque están muy parejos todos los equipos. Esto es un formato suizo, gente. Para el que no sepa, vos ganás 3 partidas, Spirit ya está clasificado, por ejemplo. Y vos ganás o perdés 3 y quedás eliminado. Liquid está eliminado, perdió 3.
0-3 afuera, 3-0 clasificas. Fast up banana attempted for Nip. They got a bomb plant that got in with the big buy. 2 AKs. But Navi have taken banana back. Not just won that utility battle, but Boomers just Forzaron nomás. Claro, porque plantaron la bomba pudieron forzar. and reinforce this A site. Navi know what's coming. Lo veo muy superior a Navi igual. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. De antemano es un partidazo. No sé quién piqueó el mapa. Ya lo vamos a ver en breve. They're going to get top middle, start to lean over here towards long. Bit in the library. Looking like he might get some contact any second now on the back of this smoke fade. Uy, acá Vic los va a cagar a tiro. Ah, bueno, uno por uno. Lo compro. A ver. Están bien posicionados igual. Está cantado. Sentate, simple. Pasá la página de la tabla actual. Bueno, bancame que termine la ronda y te lo paso. Uy. Ha sido bueno. LOL. Estaba ganado esto. Carajo. Para Nip, what the fuck. La página es HLTV, ahí te la paso, pa. Yeah, I mean, these rounds are actually going really well for Nip, but Navi keep winning them. How the hell do you keep trading 1-for-1 onto Simple, getting Electronic with nothing done in that round as well? Che, la ronda que acaba de ganar Navi, what the fuck. No acabo de entender nada. El porro. Es que no se puede. O sea, es una pasión, una locura el fast. Nice round out of Navi. Nip gonna rebuy. This is a really nice call though. No, ustedes se ríen, pero hay una planta acá en mi casa. De eso. No quiero que YouTube se enoje. Bueno, otra vez saca Nip porque tenía para sacar, plantó. Ay. Para mí 2-0 Navi, gente, este BO3. Lo veo muy superior a Navi, por lo menos en antemano. A ver, no es un mal equipo Nip, tampoco vamos a hacer... ¿Ustedes qué dicen? ¿2-1, 2-0 o gana Nip? ¿Qué dice la muchachada en el chat? Están entrando... Si pasaran ahora, es que está muy bien parado Navi. Tiene mucha experiencia, fíjense. Fíjense, son 4 ahí. O sea, ¿cómo? Lo vio igual, lo vio. Se las ponen igual. Nah. 2 de 3 complicado igual. Pero... Ojo. They have this crossfire between the site and pit. Now it can be tricky to deal with, but this little sprinkling and util. Tiene utilidad, no tiene utilidad, tiene una flash nomás. Ni, a ver cómo lo van a hacer. Nada, tienen que pegar, mirá. Ahí está, lindas baja. Listo. No, what the fuck. El baiteo que le hicieron, no. Está ganando las rondas de pedo. Navi está ganando las rondas ahí, close, bien close. ¿Qué opinas del bug del humo? Es el bug de la ventana de Mirage, ¿no? Había escuchado algo yo. Que se, digamos, vos tirás las mobs, ellos no te ven y vos los ves. Nada, una ridiculez. O sea, nada. Valve demostrando ser Valve. O sea, es que esto, por eso es que hace falta actualizar el código. Digamos, es lo que se dice. Cada vez que meten una actualización rompen el juego de alguna manera. Y por eso es que tanto se pide Source 2 hace años. Ese es el tema. Necesita una actualización de código urgente. These obviously other than the pistol. Yeah, but you know, it's just been utterly relentless. I mean, they're great buys. Like Nip are actually throwing really good flashes right now on these executes. They keep wrecking Electronic with utility, and he's playing like boxed in at the back of the bomb site inside of A, and Nip keep full blinding him. So you know, their T sides which have improved since the last major circuit. Cada vez que una actualización hay algún problema. O sea, a ver, muchachos, agarremos de raíz el problema. Pongámonos. A ver, no debe ser fácil, debe ser
dificilísimo. O sea, yo no sé nada de programación, pero Valve siendo una compañía multibillonaria con lo que gana por año, por mes, con solo las cajas de todos los ítems de Counter. Como mínimo te pido tener un juego estable, que no te dropeen los FPS, o sea, esto te pido. Si gana esta ronda NIP, ay, Dios, bueno. Decía, si gana esta ronda NIP, queda roto Navi, pero siempre estando donde tiene que estar, rotan rapidísimo. La verdad. Pasaron mejor motor, ni hablar, ni hablar. Ya es un Soul 1, quedó antiguo, antipático. Qué bien Navi, ahora sí que bien Navi. Bueno, 4-0 Navi. De momento parece un Stomp. Hay que decir que me parece un poco más CT este mapa. Y que Navi es mejor equipo. Así que... A ver, voy a ver quién piqueó este mapa. No, piqueó Nip. Y después juega Mirage que lo piqueó Navi. Pausa táctica, claramente. Para vos, ¿cuáles llegan a la final? Miren, a ver, me bardearon mucho el pick de Spirit. Pero, gente, ¿vieron mi video de las predicciones que hice ayer? O antes de ayer, no me acuerdo. Fíjense, no, esto no, overview. Spirit ya está clasificado. Yo, cuando los vi jugar en la fase previa, yo dije, estos tipos clasifican. Y mirá, para mí los candidatos están en Navi, Face, Cloud9. Spirit puede dar de qué hablar, no te digo que va a ganar la Major. ENCE juega bien, no creo que le dé. Yo diría Navi, Face, Cloud9. Y ahí, vamos a ver qué pasa. E2 podría incluirlo. 4 candidatos puede haber. La verdad que está muy buena esta Major, porque no es como la del año pasado que se sabía todo lo que iba a pasar y era facilísimo acertar. Está muy even, muy parejo, digamos. And we're already getting a lot of these flashes, a lot of this good utility out of NIP, and it still hasn't been enough. So make of that what you will. In they go, perfecto with the double. Si plantan es worth igual. No los van a dejar plantar. He's done enough. Big boost. Simple's gonna go up, gonna go over. Maybe try to deny this plant. Now it is nice and safe. Plantaron. So, debería ganar fácil a esto. 1 de vida queda. Qué culo que tienen encima. Era otra cosa si moría Beat antes, pero bueno. Igual iba a ganarla. Mira, están re chila, muchachos, me la secaban de risa. Tiene que meter una ronda ya, Nip, para que se ponga más entretenido el match. Y sí, y para volver al partido. Para ustedes, gente, ¿quiénes son los candidatos a quedarse con este Major 2022? Yo ya dije los míos. Face, Cloud9, Navi, G2. Un día normal para Navi, sí. And even though it's not a go-to for them, it's a nice back pocket pick. And so if we get there, there's going to be a lot of questions answered for the third map. But this one's not screaming a 3-mapper with the way Navi have come in hot to trot, on fire right now. Missed apps Molly for Nip, but that doesn't matter. Navi aren't trying to take it back. Good grenade from Simple. Caminando lo gana Navi. Puede ser. A mí... A ver... No quería decir que no me gustaría, pero me gustaría que lo gane otro el Major. Navi ya lo ganó el año pasado, pero son los mejores, yo creo. Van New Eagles Imperial 9-9. Lo vi, un partido muy parejo. Ojalá gane Imperial. Yo voy con los brazucas de Last Dance, Fallen, Fer, FNX. Si esos muchachos estuvieran en su prime de 2016, podrían pelear esta Major tranquilamente. Pero bueno, los años pasan. Tienen creo que más de
30 años. 32 creo que tiene FNX. Pero la experiencia, ¿quién se la quita? Bueno, ronda... A ver, la va a intentar. 2 contra 1. Es luchable. Es luchable. Y tienen plata, así que... Bueno, no tienen tanta plata, pero... Bueno, lindo tiro, lindo tiro. Yo puse 0-3 Imperial. Ay, qué verga. Yo puse a Liquid y ya quedó 0-3. O sea, para mí el más flojo era Liquid. Imperial es flojo. Está muy parejo Bad New Hills. Pero tanto Imperial como Bad New Hills me parecían un poquito mejor que Liquid. You know, to fill the role, to fill the boots, S-Tag's had a really good tournament, and it's not just been the util in this map already. Comes in with a big 3K AWP round. Close. First on the board. Bueno, ronda clave para... Ay, mirá cómo lo tradean, boludo. Qué lindo team. Mirá el gordo simple lo que pegó. No da cara, manito, no da cara, mano. Es que sería, no sé, yo sé que la puede ganar Navi, pero sería, no me gustaría que gane Navi la Major otra vez y que se vuelva como Astralis, por así decirlo, y que tengan otra cápsula además de campeones. Es como, no sé. Es una pelotudez igual que haya cápsula de campeones, pero... Esos 3 instantáneos hacen falta en MM. Sí, totalmente. Qué bronca cuando no te tradean, o sea, que te están cagando a tiro y están escondidos, porque sí. O sea, me pasa muy seguido eso, la verdad. O sea, te están disparando a vos, te dejan morir y después salen y mueren encima. O sea, no. ¿Para qué abrirse en el momento y tradearte? O hasta salvarte, digamos. Y es un juego de ajedrez esto. A ver. Mirá cómo se los espera, es increíble. Vos en MM ahí y decís, ¿qué carajo hace acá esta pibe? Estos vagos ya... Debí confiar en Spirit como vos, ¿quién iba a pensar que iban a llegar tan lejos? Es que los vi jugar contra Furia. No, la fase anterior. Los vi jugar, le ganaron 2-0 a Astralis, creo. No sé, los vi muy sólidos. O sea, la verdad, un team de tenerle miedo. O sea, obvio que antes de la Major, ¿quién hubiera dicho? Pero que hubieran llegar a cuartos, pero yo los vi muy sólidos. En MM al toque uno dice que están cheateando. Bueno, eso, moneda corriente también. Y hay chist, gente, les digo por experiencia, te la cheatean con Prime y todo. Oh, I mean, that could have been a collateral. Is he going to go back in? No, surely not. Simple. Not content with just the one, but will eventually give up this territory. Give them the illusion of freedom in the apartments. Bueno. Sí, no, son una verga en MM. No saben lo que es un trade. Uy, boom, se las va a poner acá. Ay, mirá, lo mufé el gordo. A ver. Sentado. Bueno, puede ser ronda para NIP, pero no me confío porque Navi ganó rondas increíbles, así que son el mejor equipo del mundo, ¿no? Y B sería la mejor opción, que hay uno solo, ¿no? Va el C4 para B. Sí, me parece, o se va. Si vienen para acá, para mí la gana Navi. A ver.
Hay poco tiempo. Ay, ese tiro era clave, vale. Pero... ¿Plantar o no poder plantar? Oh, no, simple. Hammer, joder. Ah. Boludo, lo hacen ver tan fácil, hermano. Yo no puedo creer. No se puede creer. Qué increíble. Increíble. Qué jugador. Es que es el Messi del counter. It feels like the only option we really have here, guys, is just to slow it down, play back into that A bomb site a little bit later. And like you said, gente, ¿no les recuerda a Fallen en 2016, 2017, 2018? Para mí es un poco mejor que Fallen igual, pero a mí me recuerda a eso. ¿Qué quieren decir? Además tienen la misma edad, más o menos, de lo que tenía Fallen en ese momento. Pareciera que no tenemos manos. No. Increíble. 7-1. Llora Brasil, manito. Tristeza no te en fin. 7-1. Siempre viste, la descansada Brasil de gratis nunca falta. Tiene el mejor del mundo del CS y quiere el segundo mejor. Navi está bien arriba, lo dicen tanto los puntos y su juego. El segundo está entre G2, Cloud9. G2, Cloud9, FaZe. Para mí está inflado FaZe, pero pasa que no lo vi jugar igual, hablo sin saber. Pero Cloud9, G2 está en un escaloncito. Recuerda el 2014, ¿no? Sí, totalmente. Siempre que yo veo 7-1, no se puede evitar pensar en 2014. Qué linda la cabeza. Mira. Estaba mirando los stickers, ¿viste? Los tienen como desgastados y... queda raro. I don't know, man. All the little bits and pieces that often lead to success for an IP. 50 segundos. Los veo con miedo, Nip. Lo veo muy sólido a Navi. O sea, parece que no van a perder más una ronda. Las primeras 3-4 fueron parejísimas. Hubo así de diferencia, pero ahora... hoy no lo veo, listo, ya está. O sea, listo. Es que ahora tenés desmoqueado, tenés 30 segundos. Está bien, para mí hay que ir porque tenés los bonus, pero mirá. No hay chance, ¿eh? Y siempre se las va a poner. ¡Oh! Justo cambiaste mal timing. Igual. Plantan, pero... es como... ahí está modo Estocolmo. Sí, no. Están, pero... con la chota al hombro, diría. 2 de 3 igual. No tienen utilidad Navi, pero tienen algo de tiempo. Bueno, que tienen 20 segundos igual. Tienen defuse. Tienen que apurar. Esta clave es baja, la de que baja al departamento. ¡Ay, lo vio! Pero, ojo. Ay. Era aguantar un poquitito más. Bueno, octava ronda para Navi. Vamos por la ronda número 10. Evidentemente los bonus es de 3400, así que Nip va a seguir teniendo plata para todas las rondas, por lo menos para sacar acá 47. Muy... hasta ahora estompeadísimo. Encima es el pick de Nip. Así que... no, mucha superioridad de momento. Es que Navi tiene una sinergia no vista desde el Astralis Arrollador, yo creo. That gap is very purposeful, right? That's the smoke thrown from spawn that Navi can and will run boost through if they need to. But by design. Yeah, Simple's just using it to fight a crossing player, get an early shot. Está muy cerrado Navi y lo veo con muchas dudas a Nip. Como no le encuentran la vuelta al mapa.
have at least done their due diligence, pushing him off, leaving Brolin in banana, yet to be successfver in his solo fight in this position. ¡Opa! ¡Opa! Linda. Puede ser... A ver. Esa baja puede ser clave. Pero nada, es que si lo matan a Simple, los otros juegan también. Entonces... contra 4. Pasaron a side. Ojo, 2v2. Pero es que... está en otro nivel. Está en otro nivel. O sea, parece que se les complica una ronda y se abren y matan y se tradean. No. Arrollador lo de Navi. No sé si los podrá parar alguien. Que se debe sentir sentarlo a Simple. Y sentar al mejor del mundo. Qué buena, qué buena. Para tenerla en cuenta, más memes, ¿viste? Ahí te dicen re chitero y todo. Navi juega en otra liga. No, en serio. Es demasiado bueno, Navi. O sea, les están ganando como si el otro equipo fuera un equipo ahí, y es un buen equipo, Navi. Che, soy el único que piensa igual que Simple se arruinó. Mírenle la cara. O sea, no sé, yo le vi la otra vez en 2016, 2017. Parecía que tenía 10 años menos ahora. ¿Saben qué? Digamos, es como que vivir de esto, de videojuegos, te da pie a arruinarte, ¿no? Pero como que lo veo muy mal. Bueno, kills palabrón. Very quiet right now on these openers for NIP, but puts up an early kill onto Boomich at 4v5. Reinforced by Electronic now, who has been that stable A anchor. Bit wants to get hungry for information, but all 5 players at NIP are here. They still want to. La juega muy lento igual NIP. Deberían intentar alguna rápido. A ver si. Es que mirá lo que es. Es que nada que hacer. O sea, si tiene el soporte ahí, Bit. Bueno. Ronda pareja, pero cuando digo pareja, digo que la gana Navi. A ver. You cannot take your eyes off the Moto smoke, however, right? Not with the precedent that Perfecto set. This smoke does not scare him, not one bit. He flashes. A ver si Perfecto hace el clutch. No tiene tanta plata igual Navi. Mira, yo pensé que por la cantidad de rondas iban a tener mucha más plata. ¿Va a guardar? ¿Qué va a hacer? Va a guardar. Se mata más que la Merc. Más que el pack. Bueno. Y segunda ronda para NIP. Iba a decir primero. Segunda ronda para NIP. Y mirá. Para mí tienen que sacar todas las que quedan si quieren soñar con pelear este mapa. Si no, muy decantado para Navi, la verdad. Quedan 4 rondas. Piden la 4ª pausa táctica. Ya no van a tener más pausas tácticas por este mapa. Me tomo un matecito que me pegó un poquito de sueño. Ahora, el domingo, ¿viste? A ver cómo va Imperial igual. Vamos a ver. Vemos acá nomás. Vamos a ver. Uy, está en match point Imperial. A ver, se puede poner en segundo plano. Se fundieron todas las pausas, sí. 15-12. Lo piqueó Imperial. Nada, bueno, ojalá que gane Imperial. Seguimos mirando G2 igual. Pero... a ver, esto me lo dicen ustedes. Si quieren ver Imperial un ratito porque está muy comido este mapa, cambiamos. Yo no tengo problema. Acá ustedes deciden lo que quieren ver, muchachos. Me dicen cambiamos Imperial al baño y se cambia. No pasa nada.
Okay, Nate's Bueno, back. Brolin's Nate's. dead. Double Before even Nates. sees an enemy, and Navi start to peel all Ya, these bodies ya arranca away con el from pie the izquierdo, B side Navi. after nading down Brolin. Nip, esta ronda. Positions on A are now pretty limited. He can hide in sight or he can go apartments. There's really not much else he can play with this weaponry. It was such a read just starting ¿Qué onda, Bles? ¿Qué vas a comer? After killing Brolin, you realize ¿Qué compraste para comer? guy who's been solo loaded in this T A side ver. and the Nip have just been defaulting middle. This round's a bit different. Rez is Tiene now que- on his own, Ay. looking for a gun to go through the wall, but no bugs to give him a way in. Y matan a Boom. Ay, mira qué bien que se abrió igual. Uno por uno y tienen que pasar porque hay uno solo en B. Hay que pasar. Dice simple que este partido es de calentamiento. Bueno, bueno. Ay, casi se cae, Así se le va el rico ahí. Una sanguchita milagro, qué rico. Estoy para esa, yo también. Tengo unas empanadas que me quedaron de ayer, unas 5 empanadas me quedaron ahí. Le voy a entrar después como loco. A ver, Imperial. Ay, van a guardar, qué paja, no pudieron cerrarlo. Bueno, linda baja del gordo Fallen. Still caught throwing util for Boomich Las after empanadas de jamón y queso, God. and going right through the CT smoke as well. Very Hampus-esque. Bueno, Finally 15-13. break in. They're looking for a 6-round half, and it's doable. It's attainable. This one should be easy. Bueno, a ver, yo diría que es ronda para Nip esta, pero siendo Navi nunca podés descartar nada. Con el aim que tienen. No tienen utilidad, tienen smoke nomás y pistols. Una Deagle en manos de Simple, que es peligrosa, la verdad. ¿Jugás al 1.6? No, actualmente no. No significa que no haya. O sea, fue mi juego de toda la infancia, digamos. Lo jugué muchísimo. Inclusive lo tengo en Steam. Cada tanto, te digo, cada varios meses me entro, digamos, para revivir la nostalgia. Pero no, jugar no lo juego, digamos. Ahí, cabeza. Bueno, está limpia en arena, saben que va a estar cementerio. Sí, bajo. Y el último, bueno, queda biblioteca y el otro está viniendo desde B. ¿Cómo esto? El que gana o pierda vuelve a jugar hoy. Me parece que no. Me parece que juega mañana. Me parece que no. Si gana Navi clasifica y Nip tiene que jugar otro partido mañana. Y si gana ese partido clasifica a los cuartos. Van a querer ir a descontar armas, Está cocinadísimo. Esto vamos a cambiar a... Ah, ganó, esperá. Ganó Imperial, parece. Supongo porque ya se están salvando. Ay, bien, bien, descontó un arma. Sí, ganó, ahí está. 16-13 ganó Imperial, 1-0 para los brasileros. Bueno. Ronda número 14. Tiene build. No tiene AP igual. Navi. Es lo que digo. Tiene que meter estas dos ronditas que le quedan. Los 2-0, sí. Y Navi 2-0. Tiene que meter ya estas dos ronditas. Nip si quiere tener chances. Electrónico en esa AUG. Flooding through and constantly replenishing lost men like they were early on. These mollies go over, but Bits found himself a tiny little dry spot. And so he might be unaccounted for here. A ver qué van a hacer. Pasan por larga. Se lo espera Simple, se lo espera Simple. A ver Simple, a ver Simple. Lo sentaron a Simple. ¿Van para B? No, no, no. Van a pasar todos para A. A ver, lo siento. 12 de vida.
Mirá vos. Bueno, para 3 contra 2 podría ser ronda para NIP. A ver, ¿va a correr el humo? Bueno, se cantó boom. Instead, they're locked off by it. They're having to show it some respect. And in this like weird 2v3, you'd kind of even love a save, but they both have MP9s. Like, where are the big ticket items? He's looking for Sippo's gun. He's finally found it. And maybe that will just lean you into Bueno, parece ronda para NIP, nomás que van a intentarlo o van a guardar. ¿Los nuestros hasta dónde llegaron? ¿Qué querés decir? ¿9Z con los nuestros? ¿O quién? Allá en el 7 directo y ganó NIP 16 a 14. ¿A quién le ganó NIP? No lo vi, la verdad. Porque ayer me tuve que ir temprano a jugar al fútbol, entonces no pude ver muchos partidos. Vi el Navi G2 y listo, y después no vi más. Lo tiene simple es que voy perdiendo, pero ahora le toca al lado TT y agárrate. Sí, también. No, quedó en la primera ronda eliminado 9Z. En la fase de retadores. Esta es la fase de leyendas y después iba a cuartos de final. O sea, se fue en primera fase 9Z. Bueno. Se sacaron unas ronditas por lo menos. ¡Ay, mirá vos! Mitad de vida le bajó. NIP le ganó a Cloud 16-4 igual, una paliza. A ver. Muy lindo. Ay. ¿Se abre? Nada, no se abre. Está aguantando nomás. Hay dos ahí encima. Es que... Uy, bueno. Uno por uno. Ya está cantado. ¡Ay! ¿Cómo no le dio? ¿Cómo no le dio? That would have been the invitation into a B play. That would have been the go button push. They're still going to try and follow through with it, but a second man has now arrived. Hijo de puta, mirá. Y se abre esta ahora. ¡Ay! Pensó que lo mataba. Igual, ronda para NIP. Para NIP. La tengo con Navi. Los dos empieza con N, ¿viste? A lo Argentina en 2002. Sí, en primera ronda nomás nos fuimos. Sí. Pero bueno, Argentina en 2002 era candidato al Mundial. 9Z entró por la ventana al Major y fue la primera vez que entró. Así que nada que recriminarles. Last round of the half, no save as an option. Essetag has just got to win this immediate fight. He's at least got a 1v1. That rotate will be late enough for him to plant all eyes on the one shot, and he hasn't read it either. 10-5 para Navi. Parece decantado para Navi. Vamos a ver. Yo me pregunto, ¿qué serán esos papeles? O sea, me da mucha curiosidad saber qué son esos papeles que siempre están ahí. Yeah, I mean, dude, like you kind of said it already earlier on. It's a really nice recovery out of NIP, considering how dire this was. One thing that does just make me a little. Bueno, sí, tiene razón el redactor. Dice que fue una gran recuperación de Nick, teniendo en cuenta que iban 9-1. Sí. ¿Verdad que sí? Meanwhile, for Navi, man, they've still got plenty. Like, they're reflecting on their notes heading into this second half. They've got chances to have a chat with Blade should they need to. So, you know, if this ends up coming down to the wire, los cheats tipo VCC. By NIP crawling back in on the CT half, they're at least going to have that option, you know, to kind of step out of the game for a moment, have a chance to reflect and try come up with solutions. NIP are having to do it all on the fly now. Bueno, vamos a ver cómo lo hace NIP de ST. Además, nunca había visto a NIP, así que bueno, también que se están midiendo contra el mejor equipo del mundo, pero podemos dar un parámetro. A ver. ¿Sabes el premio al Major? La cantidad de plata que es. Creo que son $500.000 al ganador. Es menos plata que la Major anterior. Es porque en total es $1 millón y la anterior eran 2 millones. They've already rotated, they made a read, and it seems to be the right one, bringing 3 players over to the B bomb site. Brolin's used up his smoke as well. He has nothing but a flashbang now, and probably won't even be priming it. $500.000, ¿viste, Diego? ¿A vos te parece? O sea,
O sea, ganan por mes $80.000 con el opening de cajas. Y el opening de caja, nomás, ni te digo con lo del Major, ni operación, ni nada. Son unas ratas. A ver. Bueno, nada. Tiempo tienen que entrar ellos. Igual. Ay, no me gusta cómo se ve esto para NIP. Les van a entrar. No, es que sí. Es que entran 3 de 2 con Glock, te corren y ¿qué vas a hacer? Puedo decir. Creo que tiene la USP. Es muy buena, muy precisa de lejos, te manda un tiro de cabeza, pero la Glock corres como un puero saltando y... Es buenísima la Glock. Igual que bien me vendría ese vuelto. Y no sé, yo creo que ni teniendo 10 vidas y trabajando full esas 10 vidas llego a juntar esa plata acá en Argentina. Pero bueno. Without information for Navi, Simple's going to check it and get those shots off. Brolin's gone, Rez running away, and yeah, like you said, you called it perfectly. ¿Pero qué vas a guardar, bro? ¿Qué tenés? ¿Chaleco vas a guardar, bro? Buscar por banana, lo matan. Ay, no. Ay, guardó chaleco. Pobreza, ¿eh? Tener que guardar chaleco. Now in a very tricky spot. We talked about this coming into the game. Let's refresh it again because it was back at the last major in this Legend stage when NIP went 2-0, right? But that's no guarantee, as Entropic will tell you, as Forz will tell you from the Challenger stage here in Antwerp. Navi took him down at that 2-0 game, and then ojalá abrir una cajita y pum, $15.000 en una skin. Y te tiene que tocar una Blue Gem para que salga eso. O sea, un cuchillo Blue Gem, o una esmeralda, o un rubí, algo así. Un carambit, no sé. O un mariposa, capaz. Pues si no, imposible que te toque algo de $15.000. For the first time in a while. One of the things that's so scary here as well is like in 2021, Navi had this ludicrous ability to win 4v5s on Inferno. Like they have some really, really nice pieces in the playbook for that. I'll revisit it in a sec as this B pops in. Brolin only good for one before Bit trades it. With the site already lost, Nip might be here. Spam. Ay, casi. Would be lovely. It would have spurred them on to give this round a go. The nade's going to do it instead. Electronics boosted up, boosted over. Oh, he doesn't want to be this high up anymore, but he's going to just try and roll with the punches. He's got back in for more. How's he still alive? They're ducking down. Como no murió posta. 12-5. Lo veo muy negro para NIP. Había una P que está re caro, pero no me acuerdo el precio. AP cara en caja. No se me ocurre. Navaja más algo en una cajita donde yo estaba muy feliz así sea un mini cuchillo. ¿Y pero cuántas cajas abriste, Diego? Muy poquitas, ¿o no? ¿O abriste muchas y te tocó eso? Pues si abriste unas poquitas y te tocó, mucha suerte, la verdad. Y lo más caro que me tocó fue una roja. Awkward headshot angles off that boost. Now more pistols to play with. Brolin, he's had a real rough go at things here on that T side. I think he only got 1 or 2 entry rounds up Banana. The rest, he was on his own, just getting double naded. Horridísimo. Sí. Simple just react. And again, it's that feeling. Hace día abrí dos, boludo. No, es increíble la suerte que tuviste. A ver, te podría haber tocado un mejor cuchillo, pero tremendo culo igual. El porcentaje es 0.26%. O sea, ponele, te tiene que abrir mínimo 130 cajas para tener las jumps. Y hasta más. Bueno, ronda para B. Para B. Se lo cogió a todos. Ojalá fuera como el 9.6, descargar un pack de armas y listo. Nah, obvio. Si abriste dos, te tocó una faca, listo, cerrá y nos vamos, ya está. O sea, imagino que gritaste, o sea, porque yo me llegué a tocar una faca abriendo 2 cajas y listo. Ya está. With the form we're kind of getting right now, you know, that makes me nervous. This idea that for NIP, even taking a man advantage doesn't feel as safe as maybe it should.
That's if they're even able to go 5-on-4 up. It's not like they've been drowning in openers. Bueno, 13-5. Parece una que se ve un stomp. Not just in the game, but him as well. But yeah, he does have to taper off because Navi right now, they are just abusing this B bomb site, and this round is going to be no exception. They're just pummeling through. Good flashbang. Los corren con Mac. Mira cómo esperan, mira cómo... ¡Ay! Hicieron un buen cruzado los de NIP. Bueno, 2v5, 2v5, 2v3 está... A ver... Bueno, 2v2, totalmente ganable. Viste que la mayoría de ABRÍ que usan ellos son de celular, los otros son para tirar facha. Es que usan dos, usan uno así como los míos, ponele. Y adentro tienen otro, que es tipo los de celular, pero lo que yo pensé es que uno lo usan para el juego y lo otro para comunicarse entre ellos, pero no creo que tengan, no sé, no entiendo la lógica, la verdad. And he's wanting to get out with the AWP, but Navi, I don't think they're in the mood to show mercy. Bit with the backstab. Qué bien, Navi, loco. And between him and Perfecto, all 5 kills coming 15.000 bolívares te sale si abrís una caja. Y bolívares son de Venezuela, ¿no? Yeah, it's similar to that first half where we saw, you know, how many rounds like Perfecto would run through smokes on Moto and just be disrespectful. They're doing it again on this T side. Like Navi are not even. Los cascos aíslan el ruido. Ah, claro. Funcionan para eso, ¿no? With one flash and one smoke. Like even in that round, Plopsky gets entried in CT before the smoke has. Tiene sentido. Además, cuando hay gente, imagínense jugar con un montón de gente, claro. El tilteo que tiene NIP ya igual, ya. Para mí, termina 16-5. Es que está mal. En una posición más pedorra. Bueno, ahí no sé si se verá bien, pero espero que sí. Es que sí, la gente, viste, la gente gritaba y por ahí les llegaba el sonido. A pesar de que están como en un lugar cerrado, tipo para aislar el ruido, nada. Tremenda estampeada. Es que... no puedo hacer nada, ni... O sea, es muy superior Navi. Debería ser fácil 2-0. No veo a alguien que le pueda competir a Navi, excepto FaZe, capaz. Bueno, sí, FaZe, G2. Tundine, quizás, depende. Sí, me acuerdo. Me acuerdo que hubo jugadas que ponían la mira a través de la pared y la gente gritaba que estaba ahí. Sí. Encima no tiene pausas, nada, ni... O sea, complicadísimo. GG, para mí GG. Bueno, a ver, la puede ganar NIP. Tiene armas, pero mucha utilidad. El mental por el piso, yo creo. Están haciendo el open nomás, NIP. Y... muy cogidos, la verdad. A ver. Bueno. Una baja. No quiere decir nada, igual una baja. Pueden entrar nomás. Pero, bueno, lindo daño con la granada. Tiene mucha plata además, Navi. Aunque pierdan 5 rondas seguidas, van a poder seguir sacando. A ver. Right now, Navi are waiting, hoping that Nip kind of get caught re-aggressing, maybe overstepping the mark. Boomich thought he found a chance there. Ends up on the receiving end of Hampus, and I mean, even if Hampus dies, S-Tag is here to keep this round favorable. Ronda complicada para Navi igual. They know they've got him trapped. Electronic, if he wins this, right, suddenly there's an A play on the card. Suddenly there's a chance. It's super awkward. Mató. But Electronic will be the one getting that over the line.
¿Se podrá ganar esta ronda? Complicado. Para mí tienen que intentarlo. Tienen plata. Currently, it's only Rez here, and so Navi, this is actually super kind of smart gameplay that you're getting right now. Hay uno solo, hombre. Is going to have shifted around this CT setup. Ahora el tema es que no hay tiempo. Y está bien parado, no creo que pueda. No, no. They assume it's been more successful than it has. Brolin boosted up. Ronda para NIP. Son buenos, los metí a jugar contra otro equipo y seguro los funden, pero es que Navi está también, me parece, los demás malos. Totalmente. Lo hacen ver fácil, boludo. O sea, hacen ver como que es un trámite, están jugando contra un equipo malo, pero no. NIP es bueno, el tema es que Navi está muy bien. There may not be many more in the pipeline as Navi have a rebuy. Simple on the big green. S-Tag not with his. He had it earlier. Was lost in a retake round on that B site. Roland's taking banana. I like this change. Dude, Simple's going Aguape simple. Ojo. Hay que ser muy bueno para jugar de AP. TTT. Bueno, al tiro que le pongo. That's a lovely escape. They actually went right past Brolin. They didn't know he climbed logs and was sat at the bottom of the tree where he spent most of his T side as well. You know, Brolin hasn't really been a liability on CT. His score hasn't been great. It's not like he's been saving. Claro, Nimble ganó Club Night, así no fácil. El tema es que son BO1 igual, entiendan eso. Es más, puede ser más random. It might be left to a retake unless Popsky can get set up. That's what Simple wants. And hits the Genio. No, qué jugador. Qué jugador Simple, no te retires nunca. It's a good flash, however, Simple not blinded, there to deliver. 3 in the round. Everything that's happened for Navi here has been on the back of this AWP. You could see he was going demon mode from the way he just ran up mid to open it, right? Simple has had enough of this matchup. He doesn't want to be on Inferno any longer, and he's looking to go a map up here. Oh. Now, Simple is on for the ace. Simple, basta. Pornográfico lo que haces. This is Simple's house inside of the B site. Miss shot. Qué locura. Primer mapa para NIP. Uy, la tengo. El primer mapa para Navi. Increíble, increíble. Lo de Simple y lo de Navi es otro nivel. Que se defina con un pull day. Estaría para un pull day. Leen todos cómo jugar contra 5 gualeros. Sí, sí. Hasta mejor que 5 gualeros, te diría. Porque tienen el line que los petes de gualero no tienen. Vamos a poner esto, que va a haber una pausa seguro en NIP. Vamos a ponernos a ver esto. Got the first of the fight. Vinny, good for it and plenty of time. Immediately, Imperial wrestled back for control after gana la segunda ronda Imperial. Voy a buscar un poquito de agua, gente, que me estoy deshidratando. Ya regreso. The Eagles, that was a good opportunity for them to start this half hot, right? Really work with some momentum, win against the force by, get themselves an easy round into the next against likely some pistols here. But now they're going to have to go for a force by of their own. And this is where the scrim, they need to let it flow through them. Allow these pistols and Galil to work their absolute magic. See if they can hit some of those absolute zingers, those scorchers that the Deagle are known for right here. And well, Rigon, he's got one equipped in his hands. He's hit some absolute bangers of Deagle shots throughout this tournament so far. Struggling Util living at top mid as they're in a bit of a spread. 2 towards underpass, 2 towards A. And GXX to babysit the top of middle. There it is. Nice little highlight here for our Obs team. Just noting that the vent is not broken. So if there is a vent boost, they will not be able to make it through to CT spawn without a sound cue. Oh, he saw something. Yeah. He definitely saw something here. Synopsy's body will have blocked the light. Not paying too much attention to the fade. Synopsy does get an opportunity, but it goes awry. You won't get many more of them. Oof, Rigon beheads Vinny. 1 click, 1 frag, not ready for Fur. The GX looking the wrong way as well. The Eagles
Having their wings clipped on the force, nothing to be celebrated here from them. And Flatro does try something rather aggressive, does nothing with it. Scenario on as well. Estoy. One too many assumptions there, I think. Furr just made a kill over towards that Simple juega desnudo, totalmente. Didn't even check towards his left, so just offering himself up there. Bueno, 2-1 para Imperial. Acá se apoya a Imperial, gente. Se apoya a los manitos. ¿No sabes a quién juega ahora? ¿Qué crees decir de quién juega ahora? Ah, va atrasado esto. Ya parece que van 3-1 acá en el HLTV. Vale, no pasa nada. Ponemos full screen. Y disfrutamos de Imperial Bad New Eagles mientras demoran en arrancar el segundo mapa. Coaching Valorant. Nitro returned to us. Hiko streaming and the GOAT himself. Ah, Bad New Eagles pusiste que salían 0-3, Diego. Sí. Está bien. Yeah, didn't adjust. Oh, actually before that, actually, with this side little situation. All right, guns back out. Eagles gonna do some proving here because Imperial they. No, pusiste Imperial 0-3, perdón. Eso te quería decir. So far down to Jive. 3-1 the score. A ver. Looking good for them. They look steady, don't they? Yeah, I think that's exactly how I describe them. And yet BNEs just strike me as very volatile at this point in time. You don't know what they're going to do next. And, well, I don't know how they're going to dig themselves out of 2 opening frags from Imperial. It's Furr again. Regular presence on the feed in this Mirage game. GXX gets 1. Bueno, parece que cuarta ronda para Imperial. Flatro yet to frag and 4 to find. He has managed to worm. ¡Oh, Fallen! Traeme la copa, Fallen. Yeah, anyway, 4-1. This is it, right? This is where, though, this pedigree that this team has is going to really rear its head in these pressure games. When the other team are completely inexperienced. 5 members on your screen right now, major debutants, up against this team of seasoned vets. Right, Vinny's still a newer name, but was in Furia for an extended period of time, right? He's been there, he's been in big games, and he knows what it's like to get the victories on board. And the fact that this team, right, I say seasoned vets, some older lads in the server here. FNX is no, todos en con a correr L, La típica de correr L. Lo mataron, ojo. Ah, pero Fer. Ay, no lo va a esperar igual, ojo. Y está en el humo, Lo mata. Bueno, descontaron 2, 1 en coma. Nada mal para Bad New Eagles. ¡Oh! ¡Qué buena bala, amigo! Hermosa bala. Ay, le salió el salto. Qué linda bala, por favor. Bueno, a ver. Tiene chaleco. Tiene M4. Full vida. Y ganable para Baño. A ver. Mirá vos. Justo miró para el otro lado. La plata que tiene Imperial, miren eso. Pero bueno, la de recién les contaron muchas armas los de Bad New Eagles. No estuvo tan mal. A ver en cuánto arranca Navi. Voy a ver mientras. Son como 10-15 minutos de receso entre mapa y mapa, ¿no? Más o menos. Digo yo. Por ahí. Que gente me escucha, ¿no? Por favor, que alguien me diga si me escucha, porque hoy no se me escuchaba y... Nada, me cagas. Relinquishing control of mid are the Brazilians. They've given this up and over, and mid control has been taken. But look how light on the util is for Eagles. Sí, se escucha, listo. Afetrek, ¿cómo va, pa? ¿Todo tranquilo? Te veo seguido por acá. Estábamos viendo Nip, que perdió el primer mapa contra Navi. Lo estompeó Navi.
Y ahora estamos esperando, viendo esto mientras esperamos por el segundo, ¿no? A ver. 16-5, 16-6 creo que ganó Navi. Ah, fue Stomp en Inferno. Hermosa. Sándwich de mila de pollo de carne. De pollo. De pollo, pa. Ya que me encanta la carne, pero... El pollo, mila de pollo, muy superior. Más livianita, además. Multi-frags up, 3 from him. Flatro finds his first to avoid the 007. But he gets a bravo from his teammates and they continue on their winning. Los auriculares por contrato marca los obligan a usarlo en su marca, pero ellos abajo usan auriculares profesionales de sonido plano. Mirá vos, Diego, la data que me tirás. Igual, pará, tenés Internet Explorer. Hace 20 minutos estábamos hablando de los auris. O sea, alguien que les ponga que adelante el stream. Es un golpe de realidad para jugar a... Sí, bueno. Obvio. No, esto... Es... Tier 2 es esto, Tier 3 de partido. Navi está Tier 1, pero ese plus el tier de Navi. Entonces, claramente. Amigo, aprieten donde dice en vivo, manténgalo en rojo. Háganle caso ahí a Casper. Bueno, es que no me van a escuchar si están atrasados, pero bueno. CTU, manito. Mirá, equipo brasilero, CTU, tristeza not en fin. Siempre lo tengo que mencionar siempre que se pueda, ¿no? Que esté el 7-1 ahí presente. Parece como ver la Champions en el nuevo partido de mi vecindario. Nah, ¿qué partido de mi vecindario? Partido de la Liga. Acá me pasa cuando veo la Champions, cuando veo la Liga Argentina. Nah, qué asco, qué asco. O cuando veo la Champions y después la Libertadores, lo mismo. Están a otro nivel los europeos. Bueno, los europeos con jugadores, con muchos jugadores sudamericanos, hay que decirlo también. No nos vamos a hacer los boludos. Perhaps it is just easy to get lost in that as opposed to focusing on what's in front of you. Imperial 7 in a row. Yeah, this is the oldest team in the event, right? 28.4 is the average age of this team, right? So yeah, the Boomer squad. 28.5 el promedio de edad de este equipo Imperial. Increíble. O sea, ya que esté jugando a este nivel Imperial y se la esté bancando después de años de no jugar a alto nivel, impresionante. Sí, pero el golpe es peor. No, la liga peruana. Diego, la liga peruana, perdóname, pero compite con la liga uruguaya de nivel de nefasto. No, es muy mala la liga peruana. La liga paraguaya también es mala. La chilena también, pero no están al nivel de la peruana. O sea, los equipos de Perú no compiten nunca. Alianza Lima, Sporting Cristal son malísimos, malísimos. O sea, no hay chance. Por lo menos tienen una selección que se la banca ahí desde que llegó Gareca. Más o menos. Bueno, ronda para Bad New Eagles, gente. A ver. Vamos a ver si. Ya va a arrancar Navi Nip, supongo. Ay, FNX. Caí. Alianza Lima zafa. Nah, qué zafa, qué zafa. Tiene un punto en 4 partidos la Libertadores. Nah. Que se disculpen por enviar equipos a torneos internacionales. Nah. Es que no sé qué onda el fútbol peruano local. Porque, bueno, la selección ahí está bien dentro de todo. No es una locura, pero... Hablando de selección, sí. Los DT argentinos son, o sea, es como el default de todas las selecciones de Sudamérica. Hasta de México, si querés sumar a México.
They should have an opportunity, but they're not worried about ramp. And a quick turn from Flatro keeps it competitive. Fallen on the triple. Oh, get a lot of bullets his way. Playing around the box. Ay, no lo vio. He does go down, but FNX catches GX with that bomb. A ver, FNX. 1 versus 3 for FNX. Can he come up? Clutch. Ay, no lo vio. No lo vio. And they will string together too. Now the Eagles will have an opportunity to at least apply the pressure to the CT side. Ah, no, todavía no arranca. A bit more of an idea of how they want to approach this. Early they were very default heavy. This is clear intention, right? Let's walk out apartments, walk through a smoke, right? They're expecting one thing, let's give them another. And now the cash. Es que sí, los DTs argentinos no sé por qué. A ver. Tenemos muy buenos DTs, pero me parece exagerado que tengan que ser todos argentinos. No, no vi el partido del Liverpool. Sé que empató el City hoy. Y que juega el Liverpool mañana o hoy, no sé. Inferno lo piqueó Nip encima. Lo piqueó Nip. Así que ya está. Should be able to rotate over. You can see Fallen is starting to gallop over. Wrong weapon for the job if he doesn't get in towards the site here. If they do a full execute, he will be behind the smoke, so he has to make a choice right now, Fallen. No, no dio ese tiro. LOL. Ay, no, va a tener que guardar ahora Imperial, me parece. Tiene que guardar Imperial, lamentablemente. Ese tiro que Ross Fallen. Ahí está, denle caso a Nahuel. Me gusta el video, gente, me gusta el video. Así, a ver si YouTube recomienda alguna vez. Partido de ruedas era más movido. ¿Cómo es que me dijo ayer mi primo? Me contó que un vago se abrió en un MM o ese, ni me acuerdo. Le dijeron a uno que se abrió lento, que se abrió en silla de ruedas. O sea, se abrió lo sentado. Un partido de silla de ruedas. No, no, la Romy no va a estar ahí. No va a estar ahí. Keeping it conservative, not going to buckle just yet. Our Imperial. Good to get a kill there from Fer. Now we can drop an M4. Well, he could. Hoy descansa, hoy la dejo descansar a la modo esclava. And the first time out for Imperial here. So starting to strangle back some control, or maybe not control, but look a bit more like themselves. The Eagles finding their identity again. I think they lost themselves in the early stages of this one now, but starting to. Todavía no arranca Navi. Bueno, podemos ir viendo este partidito. Y hay un chabón en silla de ruedas, mi ídolo. Qué crack. Gracias, Fernando. Gracias por el me gusta. Muchas gracias. Gente, les recuerdo, si no están suscritos y les gusta este canal, les gusta este contenido, por favor, me ayudan muchísimo suscribiéndose y activando la campanita. Y dándole like también. Me quedé pensando, qué grande, o sea, yo no salgo nunca, literal. O sea, soy el anti-salida. O sea, y el vago saliendo en silla de ruedas. Qué crack, bro. Es que así hay que tomarse la vida. La colgaba la silla y todo. Qué crack. Kill para Fallen. Imperial's hands as they try and lock down this A site because the onslaught of the Eagles is coming. Yeah, the whole squad is coming. And I guess if you can do it quick enough, there won't be time to rotate, but there's only lamp flash. One flash bang and push. ¿Cómo no da eso? ¿Cómo no da eso? Ay, Dios. No, no está igual. Oh. 5v2. Tranquilos más. Parece que ya va a arrancar Nip igual. En la carita. And yeah, no real way back in. Scenario would have to really pop off. And already he's been spotted out. The warning shots unloaded. Vinny's got his cross back. Oh, he is tagging up Bolts. But not going to be able to build upon it. And Bolts is hunting for another. Fallen's the one to put it in the leg of GXX. And so successful and a 1-out CT half.
Cuando arrancamos es NIP. Yo aprovecharía, aprovechando la pausa, tenés que subir más partidas jugando, estaría épico algunas partidas en GC o alguna serie que arme, yo te banco. Estaba pensando, gente, pero bueno, viste, es que mi lógica es, hay mucha gente que sube contenido jugando, y mi contenido no es enfocado a jugar. No sé si tendría mucho apoyo del público, también, ese es el tema. No sé, pero bueno, si me lo piden bastantes personas, yo no tengo problema. Yo hago lo que a ustedes les guste y lo que ustedes me piden, digamos. Yo pensé, por ejemplo, a ver, le bajo el volumen un poquito. Yo pensaba, tipo, jugando y tipo, si mato tanto o si pierdo tanto, abrirme alguna caja o abrirme cápsulas que es más barato, cosas así pensaba, no sé. No sé qué contenido podría hacer. A ver si se pone ropa al simple, ya que solo juega. Sí, está desnudo simple, un guarro. See some confidence in Imperial setups as well. They go for a 3-man mid lane early. Decide they don't need the assistance from Vinny, and Burt is good for it. Sí, Nahuel, falta Colsera. Sería hermoso haberlo visto a Colsera. Colsera y taco. Colsera y taco. ¿Te imaginas un Colsera y taco ahí? ¿Pensás que las cápsulas 9Z van a subir mucho a largo plazo? Yo pienso que van a subir, no sé si mucho. El tema es que si querés invertir tenés que esperar a la oferta, que van a estar en 75% de descuento. Y mínimo holdearla 2 años. O sea, si no pensás holdearla 2 años, no compres para invertir. No creo, a ver, porque de última te compras stickers de 9Z, porque la cápsula es más general, digamos, no sé lo va a hacer por 9Z. Así que habría que analizarlo bien. 9-4. Y esto no arranca todavía. No quiere salir NIP del vestuario. No quiere salir. Molotov over towards connector. This is just making it look like a standard default round as 2 players making their way quite quietly through the underpass. Synopsy leading the charge. This time, not so lurky, a little bit more proactive here. No fights on the other side of Connect. Oh no, there is. It is on the stairs right now. Oh, Bolt is so consistent. He takes these advantages. Qué bien, Bolt. Navi ganó por abandono. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? A lo más lamentable. Ay, no. A ver, profesor. Sounds bloody brilliant for B&E right now. Ay. And it is fallen already spotted out. Should go down. Flatro goes for it. It's Rigon with impact. No surprise, he finds 4 frags in one of B&E's rounds there. And just trying to psych him Estaría lindo que le hagan Imperial. Esta, un 10-5 no está nada mal. Because you can run away. You know, you can have those CT lockouts. Admittedly, it does seem like Imperial are in a form right now where lo quiere ganar por escrito. This was Rigon. First is great. Second, very La banderita blanca de parte de NIP. Sí, están, se ríen encima. Bueno, o sea, para mí quieren disimular su miedo. Let's see if they can avoid that opening frag. Fallen commits to mid and is already putting Scenario in the dirt. Oh no, the Eagles 2 down in the opening 10 seconds. Están esperando que se puedan sentar los de NIP. Good for a frag on that MP9. Has Nate bueno, parece que va a ser 10-5 para Imperial. But they're going to be hunted down now. They're both there, grouped up, loud about it and swung on. Just like that, they're 10-5 para Imperial nomás. To great success. And so taking some confidence there, taking heads up. Que bien vio a nueva cita para el próximo Major con un buen Oper y Luken ahí con una rica acá. La verdad que sí. Para mí clasificaba 9Z. Con un equipo más organizado, con el coach, con Luken no de Auper, con Try de Auper hubiera sido buenísimo. Porque no estuvieron tan lejos en los mapas, en realidad, con ENCE nomás, pero bueno. Después los otros. Bueno, ya no quiero arrancar NIP, Navi, o sea, no sé qué pasa. Estoy pensando que es de verdad lo del abandono. Hubiese sido ganar la MIBR. Hubiera estado... MIBR estuvo a esto de clasificar el Major, les quiero decir. A esto. Así que... Y MIBR no era mucho más que 9Z, así que tranquilamente...
se podía pelear una clasificación. Te dije el otro día, esto fue antes y un después. El piso de nivel está más alto. Totalmente. Se eleva la vara. Se eleva la vara y, o sea, la próxima va a querer llegar a fase de leyendas o cuartos de final un equipo argentino. O LATAM, lo que sea. Eso, la verdad que va a estar bueno. Nip está sintiendo el verdadero terror. En ese momento, Nip sintió el verdadero terror. Si ganábamos esa ronda íbamos 14-14. Ganábamos el mapa. No iban a tener plata ellos. Ganábamos el mapa directamente. ¿Qué onda? ¿Cómo quedó Navi? Navi ganó 16-6 el primer mapa. Y nada, ahora estamos esperando por el segundo mapa viendo a Imperial Bad New Hills. Pero no sé, no quiere salir a la cancha. O sea, está cagado Nip. No sé, no quieren jugar. Están ahí hace media hora. No sé, nada, media hora no, pero 15-20 minutos que no arrancan. Bueno, ganó la pistol Bad New Hills. Vamos a ver cómo sigue esto. Si es tu final aceptable o no es Z, ya lo hice. Claro. Además criticar a no es Z, o sea, viejo. Primera vez que clasifica un equipo a la Major, o sea, ¿qué podés esperar? Era esperable un 0-3. Así todo me parece que no lo hicieron tan mal a pesar de todas las circunstancias malas que tuvieron. Con Glock, con Glock. Pará. No creo que la ganen, pero... No la van a ganar. No, pero... No. No puede ser. Lo mochó. Le quedaron en coma. Qué orto, casi la gana. No. Casi gana en full eco Imperial. Esto no se puede creer. O sea... ¿Cómo con Glocks casi ganás una ronda y plantás? No. Increíble. ¿Cómo me gustaría verlos en cuartos a Imperial igual? La verdad sería hermoso, pero no creo que clasifique. Muy complicado. Great round for Imperial to win. With all that considered, with how much damage they just did, they win this one. The Eagles are going to have a real rough looking force buy in the next. Vamos a terminar viendo todo el match de Imperial porque no quiere... Se niega a jugar Nip. No sé. Nip ganó una ronda pistol. ¿Cómo arranca Nip? No sé. Bueno, para mí gana una ronda pistol. A mí gana esta, la primera ronda pistol. No sé ni de qué lado está, pero para mí la gana. Porque como dijo Luken, las de pistol la ganan los malos. Oh. Ay, cómo le corrió por ahí. Vini, ¿cómo te abrís así, amigo? ¿Lo escucharon? No da cara, pues si no, team. Buenísimo. Ahora está quebrado casi. No arranca, loco, no arranca, viejo. Queremos ver Nip G2. Nip G2, ¿qué estoy diciendo? Nip Navi. Estoy drogado, dicen. Sí, me pasa. Ay, voy a tomar un matecito que ya casi no me queda agua. Está más frío que la mierda, pero bueno. Nip versus G2, ojo. Es que Diego, ¿cómo dudas del profesor CS y toda la experiencia? O sea, Imperial no era para ponerlo 0-3, era líquido Bad New Hills 0-3. Cambié la yerba, y la tengo que cambiar, tengo que poner agua en realidad porque no tengo ni agua. No los quiero dejar solo acá viendo. O sea, al menos que me banquen, no sé, 5 minutos. Me demoro en hacer todo eso. O de última voy, caliento el agua, vuelvo, hablo con ustedes. Voy, tiro la yerba, cambio la yerba y vengo con el agua caliente. Esa sería.
NX. Ay, bueno. 12-7. Y no arranca ni Navi, viejo. No, tranquilo si estás cómodo. Bueno. Igual... Estoy dudando porque... Estaba pensando después del stream comer algo. Entonces... Parecería raro mate y después comer... Bueno. Porque ya estaba tomando mate. No sé. Andá mientras te esperamos. Bueno. Está bien. Si me dicen que me esperan, gente... Yo les dejo Imperial. Les dejo acá full screen Imperial mientras hago todo esto. Bueno, nada, es ronda de eco. Si no pasa nada raro, debería ganar Imperial fácil. Así que nada, los dejo acá, gente. Disfruten de The Last Stand. Tidy stuff from Imperial. This is what you want to see against these type of rounds, right? If you want to bring up positives that you can look for, it's winning rounds like this against very light buys. Yeah, I mean, it's easy to dismiss it as like a fundamental, but how often do you see them look threatening against other teams? Precisely. You know? Yeah, precisely that, and it's really good to see. Now, I don't know if the next matchup for Imperial is going to be a favorable one. You know, there's a couple of options right there if Navi or NIP win. But Imperial going up, right? Because they're in 0-2 right now, finding themselves in the 1-2 bucket. There's so many scary names right there. Like, it is going to be very, very tough for them. But I'm loving what I'm seeing, this resurgence. The team hasn't been together for that long. Oh, it's very much a story in itself. It's already worked out better than the Dignitas project. Yeah, that's a really And I don't mean that as like as a diss. Like, Dignitas tried the same thing with the old NIP boys, right? And this right here, Fallen, right? He's still been competing. He tried his luck over there at Liquid. Didn't work out too well. Could have been a bit of a culture difference right there, not being able to get the players to follow what he wanted to do. But now, back with his countrymen and back with names he knows, he's doing it. And not only is he coming into this major with his, dream team, meme team, however you want to paint it, but he might have a higher placing than that of the team that he did have that issues with. True. Very true. Let's not forget, this would be, not only has he beaten them, in the best of one, he's going to outplace them as well. Yeah, that says a lot, doesn't it? That's going to be a very good feeling for Fallen on an individual level. And Flatro's already in the grave here. So it's just the game, it's a bit deflating if you're an Eagles fan, but if you're a fan of Imperial, and I know there's a lot of you watching, I'm sure you're all tuned into that goal there stream right now. Going to be loving life. Oh, I'm sure they are. Synopsy hiding in plain sight. Will he get unchecked? Yeah, there's a real world here where no one's ready for Synopsy. Now he will reveal himself. He only gets the one, and just like that, 3 in quick succession. They can deny the bomb, so Suneri gets to play this 1v2. 1v1, but from the grave, bolts his top spin. Does find Suneri, and now only 2 away from Imperial surviving their first elimination day. It's sure Anders really isn't in control of a simulation right now. It feels absurd that this is the way that this is going, doesn't it? Let's go, Imperial. 16-13, another Inferno. Their stats getting better and better on that map. And I mean, it's crazy that when you're bringing up their 14 or so wins or whatever it was, the high number, it's just from this year. They've only been together since the start of it. Yeah, 12 out of 14 games on Inferno they've won. Right. Yeah, which is pretty impressive, and it's clearly their home map. The A-Stream kicking off map number 2 now, Navi versus that of NIP. Quite the barn burner for a progression match to the arena to join, hope you're sitting down, Spirit. Yes. Who have come in and blown everybody's expectations. I can't believe it. Dexter, Siren, Patsy, Chopper, and Magix, without a coach, getting it done. It's going to be feeling amazing for them. They're going to be on Cloud 9. Well, Team Spirit. Default spread here, 3 towards top mid. And on the topic of Cloud 9, let's just hope they tidy up their vetoes for tomorrow. I still can't believe that. Madness. Madness to start our day, Chad, honestly. Yeah, we woke up to some drama, and it's really just continued as the day's gone through. Flatro on his own, about to greet 2. He gets them both in another universe, because FNX has got him dead to rights.
standard mid housekeeping here from Vinny. Look at the juxtaposition though. Like this is clear that Fallen has basically gone, boys, this is what we're going to do. We're going to drill defaults. We're going to have default Counter-Strike. We're going to do the map spread. We're going to have our players on the extremity. We're going to have our pack in mid. We're going to work on map control. And we're going to make BNE look silly. Because they're just doing simple Counter-Strike and they're doing it well. They're doing it well. And this is the conversation. This is why I wasn't in love with the idea of BNE picking Mirage. Vertigo, I know that you don't like to pick back into a map that you've already beaten the team in the tournament because they're probably expecting that pick and can try and net up some of the problems, but I think it was a 13-2 first half or something. Yeah. Like something crazy like that that showed a clear lack of understanding from Imperial on that T side. But here on Mirage, they're comfortable. They're more than comfortable. They're cushy. Don't think I've ever used that word before. Don't think I will again. No, I liked it, man. A little taste of home. 15 looms. Synopsy, rig on A. And already Scenario does at least force the plant off. They should be able to plant safe. Can anyone contest from CT? It would be rig on. Oh, Bob's and that they again. have got it. That's GXX, it. they actually take the round. Okay. All right. Where did that come from? GX was short. Yeah, you'll take that one. You take that one indeed. Okay, they snatched one away. Starting to believe a little bit here, but they need a lot more of that. You can't be winning it round in a fashion like that, right? There's only a couple seconds left, sure. Maybe overplayed the clock right there, Imperial. You get lucky to deny the plant, but Rigon is going to try and fire them up. If they can get another round and we can start to have a conversation. Come on, Eagles, give us something to get excited about here because Imperial, they're looking to send you packing. Quite literally. I think you got a day to pack your bags, and that's about it. Evicted from the Big Brother house. Estamos. Default spread again. Sí, tiene razón Nivek. En la cocina estaba. En la cocina. Ay, ya empezó Navi G2. Vamos, vamos. Mirá, no ganaron, pero ni a palo la pistol. No me digan que otro Stomp. Good chance of just this open wide plant for Navi. Very little that Nip can do here. You're hesitant to want to call the save in your first rifle round, but it's all they're really left with here with so much ground taken by Navi. Ahí estamos. Ya empezó. Bueno, nos perdimos 2 ronditas, gente. 3 con esto. Ay. Uy, qué mal que estoy. Navi G2, dije. Qué mal que estoy. Es lo que tiene dormir poco, gente. Y estaba cansado de jugar al fútbol ayer. Ahí te ponía cualquier excusa. 2-0, ya 3-0 ahora. No sé qué me pasa con G2, che. Pobre G2 igual, perdieron 2 de overtime, 19-17. O sea, qué garrón perder así. Ay, pero bueno, pasan qué cosas. Debería ser fácil para Navi esto. Vamos a ver qué acontece. A ver, Imperial. A ver, le voy a subir la calidad de esto para que ustedes puedan ver mejor, porque se va a ver mal ahí se va a ver mejor. ¿Quieren predict este mapa? Gana Navi claramente. El tema es cuánto gana. Para mí, 16. 16-10. 16-10. O 16-8. 16-8, capaz que 10 es demasiado. 16-8. 16-8. Bien, perdón. Late lurk from Bit in middle will net one. Hampus holding the line here with this rifle. And his low HP teammate still alongside. Bit's found a lot of success on this mid lurk. 40 seconds. Dale, pa, buen provecho. Si cuando vuelve a comer seguimos acá, te esperamos, claramente. I hear that gun spamming conside, and now they're going to go hunting for S-Tag. Now in the palm of his hands. Bueno, ronda muy even, muy igualada, che. Ronda muy igualada. Vamos a ver qué acontece.
Bit le mete una Plopsky. Puede estar CT, me parece. A ver, o no. Simple no se avivó. A ver, no tiene que hacer ruido. Está muy bien parado, igual. Ya lo escuchó. Ah, es que Navi, next level Navi. Increíble. Igual Nip va a poder sacar porque tienen los bonus. Van a poder seguir sacando ronda. ¿Te llega la diamante? Obvio, Fabiana. Igual no es tu nombre, Fabiana, ¿eh? O sea, vos me habías dicho que usabas el YouTube de tu mamá, algo así. Creo, es lo que recuerdo. Te llega la diamante igual. Fácil. Si todo sigue así. Just beautiful routing from him, and it saves the day for Navi, bails them out of a round that almost eludes them. Electronic, that molly goes way too deep, and so he wants to use 3 contra 4. Muy tocado, perfecto. And even though S-Tag will trade it out, it's still this early 4-on-3. Ay, te jode, qué mal timing. Qué mal timing. Ah. And they're leaving. They're going back to B. Perdón. Oh no, they're not. They're resetting for an ace smoke attack. They ain't got smokes. Yeah, they got one. Bit's going to have to come all the way back to them, though. They're putting a rifle with no util in Palace. Simple wants to be flashed into fights. Yeah, not only is that molly too deep, but he hears the chuck from Rez on ramp. Me parecía. So Electronic with that swing was perfectly timed. And Brolin, a guy who, you know, made himself famous on close A ramp on this position, just walked in. ¿Cómo va a ser el opening de A, Navi? So quiet now, but they will eventually be hitting back into this A site. Oh, you saw the drop, but Perfecto trades with the low HP AW. Van perdiendo, no gana la pistol, te queda una chance y robá que hagan 3 rondas. Pará. Yo dije 16-8. Ya. Si sacan algunas rondas ahora y después ganan la pistol, pueden sacar 8. Si no, lo veo imposible. A ver cómo va Imperial. 14-10, bueno, está combateando de alguna manera. Now up into the apartments, Hampus needs to keep his wits about him. If he wants to Opa. save this AWP, trades a tag with Simple. That might force a bit more respect out of him. Van a estar 75%. Sí. Ya te voy diciendo, no esperes el gran retorno de los capsulas del año pasado, porque estas van a estar sobreinvertidas. Las del año pasado, no mucha gente invirtió. Así que cuidado. Cuidado con eso. Qué lindo es el CS, viejo. Posta. O sea, el que juega Valorant y no juega al CS o no juega al CS, muchachos, múdense de mundo, de país iba a decir, pero no, del planeta. Váyanse a Marte. No. Qué verga la cámara. No sé ni cómo está, pero... A ver, claro lo ves. Es que no quiero cagar esto. La voy a mantener con la mano en la cámara para no arruinar el momento de que entra el side Navi. Los hacen mierda igual. Si lo puedo dejar fijo ahí. Es que se me... Si vieran mi trípode casero, lo precario que es. A ver, discúlpenme un segundo. Bueno, ahí quedó bien. Listo. Totalmente. Es verdad, es lo mismo. 1.5 acá en Steam. O 15k. Tienen que aprovecharla del 75. ¿La podés comprar? Las podés comprar. Van a subir, van a estar 25, 26. Las podés comprar. Capaz que suben a 40. Las vendés y ahí ya sacas ganancia. Yo lo que haría es eso. No jugaría más greedy. Ahora. Son muy buenos stickers. Vos los querés holtear durante mínimo 1 año y medio. Digamos, ahí se puede hacer también. Las cápsulas siempre son mejores que los stickers, así que
Nada, antes de sticker recomendaría... ¿Vieron? Bueno, aprovecho la pausa táctica de NIP, que le están descosiendo el hormiguero, por decirlo de una manera no tan mala. O sea, pobre NIP. Bueno, les quería mostrar un sticker. El de Spirit, que subió una locura porque lo cambiaron. Porque hubo una actualización de los stickers glitter. Miren. Fíjense, los cambiaron. ¿O no? Ah, no, esto no lo cambiaron. O sí. No sé, se ve negro acá. Es que así se veía antes y no. Bueno, lo que importa es esto. Fíjense, se sigue viendo así, pero en realidad es como se ve acá. Blanco. Entonces miren lo que subió este sticker. De estar 30 pesos a estar 300 por 10 multiplicado. Are they flashing him in? Yeah, S-Tag's got a flash out. Ooh, Simple's blind, but Electronic's got his back through and through. Simple lives. Oh, 16 points of health. A 4-on-4 there might have made all the difference. Now Navi are feeling confident. If you swing for the king, you better not miss. 5-4. Che, parece una estompeada que no... Sin precedentes esto. No sé qué pasa. Lindo Deto. Lo peor es que yo tenía pedidos de compra, pero los cancelé porque eran iguales a la millón anterior los stickers. Me habré comprado 100 stickers, ponele. O por ahí, que son iguales de linda plata, son como 2000 pesos. Bueno. Primera ronda para NIP. No. Qué mufa que soy. No, igual 1-2. Puede ser. ¿Ese cuadrón? NT. Primera ronda para NIP. 1-6. Ganará Navi y se volverá a repetir el 7-1 porque ya sería una constante acá. ¿Cómo va? Imperial 14-12. Se está cayendo Imperial. Parecía que lo liquidaba, pero todavía no. Se volvió a torcer la gama. No puedo hacer que se quede tilteado. Really nice round out of Plopsky. You know, Sí, he's a bit quieter than S-Tag on the last map, but he was that third guy. Ponele que estoy. El tema es que encima, gente, la lámpara que me iluminaba para que me vean mejor se rompió. O sea que, nada, streamear de noche me van a ver oscuro. O sea, nada, tengo que comprar una nueva lámpara. Navi lose one, they pause and they come back in with another orb. Simple's going for his ramp spawn this time though. Roland shouldn't be crossing past. He's the only guy anchoring A. Blind shot through the smoke for Hampus. Boomich is running him up towards Con. Very quick moves towards middle. Nip have a heavy A stack. A ver cómo se da esta ronda. As you kind of pointed out, centered around getting this ramp control, moving into A in the late round. But eventually we do have NIP kind of going back to this attempt to take ramp away. Finally, they're actually going to get given the room here to get this real estate. Ballsy to even try it. And it's misinfo. You know, as they've been looking, it's all well and good. I will say, you know, todavía safe, Navi. Está viendo qué hacer. Tienen utilidad. Está muy pusheado, fíjense, dos adelantados de nada. Eso les puede salir bien, les puede salir muy bien o muy mal. A ver. Ay, sirvió la pop flash. Ya no se esperaban a dos jugadores ahí. Está tocado Nip igual. Navi, digo. Está tocado Navi.
¿Qué van a hacer? ¿Van a guardar o van a poner huevo y van a intentar ganarlo? Se van todos para B. ¡Ay, lo mató! No puede ser. Igual hasta que llegue el C4, hasta que llegue el C4. Hay una eternidad. Okay, Electronic Dead over in top mid. Now this bomb crossing already into the site. Hampus on this angle wants to get him. No. Running in. Might not be able to stop the plant, but still takes one out the ranks. Bit is low. 2v2. Putting up numbers and simple. Si gana esto Navi. Los dos en coma. Ay, no, no. No se abrió, no se abrió. Era demasiado si lo ganaba Navi a esto, ¿no? Lo que jugó Navi, a pesar de estar en mucha desventaja. O sea, ya tenían que tirar el FF directamente. Los de NIP. Si ganaba esto Navi. And Bit just too low, feeling the pressure. He wanted to swing. He didn't want to get walked up on by Rez, who's such a clutch player, who went so quiet. Back on Inferno. Can't afford to now if Nip want to long out this series and go through to that top 8. Big round out of Rez, and the double AWP is immediately back in play for Nip. They waste no time. I love that rotate though for Navi. The 10-second B hit, beautiful. A ver. Ay, mira. S-Attack started off now. Take him off of the ramp with a Palace spawn. He's put Electronic down early, and Navi still wanted this quick A attack. ¿No lo vio? Sí, lo vio. Lo sabía, lo sabía. Bueno, me acerco al 16-8. Para los que decían 16-0, va queriendo, va queriendo. 2v5, casi imposible, pero bueno. No digo que está cerrada la ronda porque es Navi. O sea, si fuera otro equipo te diría que ya está. Vamos a ver qué onda. A ver. ¿Qué harán? ¿Qué harán? ¿Van a intentarlo? ¿Van a guardar? Quedan 45 segundos, parece que van a intentarlo. A ver, le lo habilita y lo mata. Y hay otro más y lo mata. Bueno, hubiera estado ideal que no muera, pero demasiado. Está con plantar es una locura. Ay, ¿lo va a ver? No, qué bien. Lo espera ahí en CT, a ver. Increíble que hayan matado 3 y hayan plantado. No, igual. La superioridad que tiene Navi aún perdiendo las rondas. 2v5 matando a 3 y plantando. Le sacan oro de la nada. Ah, Imperio, sí. Me había olvidado. Uy, parece que, a ver, está jodida la partida. Pausa táctica, debe estar complicada la partida, se complicó, parecía ganada, pero no dice cuánto va. Nos podemos ver acá igual. 15-14, ay. Tenemos que ver esa ronda, gente, 15-14. A ver. Va a arrancar en un ratito. Esta fue la ronda anterior. Bueno, Bit lo mataron fácil. Muy tocado, Brolan. Va a morir. Sí. Estoy atento a ver. Ronda 15-14. Discúlpenme, gente, que cortemos así, pero tengo que ver esta ronda. Cambiamos de transmisión, cambiamos de canal, hacemos zapping, ¿viste? Por un segundo. 4-4. Uy, va. 2 en B.
everything at Qué stake. más close está esto. All four of them quickly tucking on back. It's so quiet on B right now. Medio en la lona Imperial igual. Catch this right now. A ver, ¿los escuchó o no? He's going to hit them in spawn. He will. He presses his ear to the wall and confirms their suspicions. mira. Get your stuff over to están rotando, A ya están rotando. immediately. GX is knife out and charging. Rotado todo. Uy, 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 BNE uy. have a lovely read of Creo where que the no. entire body of this Creo assault que is va. going. Be careful. Careful. Oh. Someone thought. Yeah. He's They been heard. They heard him. Oh, flat throw. Oh, But now bueno. 50 seconds they can go anywhere. It's no longer a guarantee. It's no longer a certainty. Uy, mirá. Qué linda ronda, qué linda ronda. A 2-1 split ¿Cómo se there vio acá? with Synopsy. Perhaps he Ganó, can tuck ganó in. Navi la A bit ronda. of a snacks throwback for us in the final round of play. They're going through mid though. A ver, van mid. 30 seconds mid to short. 2 en A. Tiene poco tiempo igual Imperial, pero si van todos por L, es buenísimo. Look at this Los depth. 4 L, mirá cómo adelantó Tapete el otro lado. Tienen que ir todos por L. No pueden ir A. He'll smoke off mid to cover from the short side. Synopsys pushing. Ya está. He's going T. He's going the wrong Ya está. side. They're in B. The bomb's going to go down. Oh, the Eagles are going to no. have such a mountain to overcome, Chad. This is a horrible way to let it slip away. Nada, planta para L. To run, Uy. Puede ser la ronda 16 para Imperial. A ver. but Imperial may be Debería further ser than en that realidad, though right porque here, son right 4 now. contra 3 en un retake. A hard sight to retake on a good day. Plenty of time to set up, a misread, a miscomm, a mispush. Bomb already ticking away. This is A ver cómo la horrible juegan. to Tienen que watch. jugarla, pero Thinking it excelente through. la tienen que jugar. Missed nade, found. A couple more is required, just 2 frags away, and Imperial will extend Imperial. play. That's Qué it. bien Imperial. The Eagles. Qué bien Imperial. Muy bien ganado Imperial. Muy bien. The Last Dance. Listo. Seguimos viendo a Navi Nip, gente. Disculpen esa interrupción. Había que ver esa última rondita. Nip are down to tango. They're down to fight for this. Flash goes in, Bullich turns, and that's a freebie. 2 de 2. Igual estaba en eco, parece. Pero ganada para Navi, 8 rondas de TT es una banda ya en un mapa como este. Pero la puta madre, ¿qué pasó, Camila? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Habías puesto Imperial 03? Ok. He could get this kill at the end. What is an option? Simple's just going to peek though. Ooh, S-Attack running and gunning. Oh, jumping Lord. shot. And the ¿Qué? double lives on. Nah, ¿qué le pega? ¿Qué le pega? Find a way What to the get fuck? this money going. They keep double orbs Café every single 3. round despite not Buen putting día, any volví. easy ¿Qué onda? rounds, really. Todo tranquilo. Me cuesta pronunciar tu nombre. Café 3. Takes down Simple in the post Café part, 3. jumping Café tap 3. from the USP. Te digo café. Listo, con Bad acento for más. S-Attack. Va, We'll give it to más him. fácil. A well-earned orb. But even with these two AWPs, it's not been enough to get A in verga. rounds. Another Van a fast mid splitear take. medio. You've never had an orb fighting middle for Nip. It's always been smoked off. Matan ahí en ratas. All Así. Navi do is find 5v4s with no vision. It is wild, man. Like, you're flashing, and that's meant to help so much, but every Uy. single time it feels like somehow it's firing them up. Like, 16-4 dije yo. Yo dije 16-8. It's like Inferno, Muy where, optimista on the quizás, side, pero- the executes were clean for Nip. The Utah was Pero bueno, excellent, vamos a ver. but Navi would still find a way to win those rounds despite incredible flashbangs. S-Attack has some of the best flashes in this entire tournament. But as we see, Navi don't care. Eyes closed, 5-on-4s, B split, and Nip have no idea. No, un repaso de Navi hasta ahora. that is a little Rapidito. awkward right now. They've heard the fall down. They know El they're anterior de Sig igual, también. Este y el anterior está haciendo, pero clase magistral de Navi. ¿Qué juega simple, hermano? Doesn't want to open himself up to short, because if he does, that's his death certificate signed. Simple moving in. Smoke just blocks off. S-Tag back in the market. Ay, erró simple, no sé qué onda. Electronic is closing the gap in the meantime. Walking up, looking for a way back in. Si gana esta simple y... And Simple up against them both. Dancing around the No, smoke. no, It's Hampus with the swing. Bueno, 8-4, That 8-4. will get the better of the B play. Beautiful timing on Plopsky and Brolin's. Bueno, a 4 rondas de cumplir estoy.
between the two of them there, right? Brolin swings out Con right as Plopsky decides to fight. Quedan todavía 3. Control up on the short side. It felt like it kind of Me cae mal simple, no sé por qué. Hampus had to close that because S-Attack had No sé, antes era más pendejo bocón, digamos, pero ahora no, ahora está bien simple. En el sentido de persona, por lo menos, lo que yo vi. So good save from that double AWP again, as you say, but whoa, there was a way in. There was a world for Navi in that ridiculous clutch round. Simple's feeling it. He's got the hero AK, funded by his team. Está en eco igual, Navi. Debería ser para NIP, pero como digo, no se puede dar por descartado nunca a Navi. Además tiene simple un AK. Free kill debería ser esto. Sí. All planned and all gone to perfection. Navi now need to regroup. One rifle back on ramp. Brolin playing a lot more safe in these previous few rounds, letting these orbs just wreak havoc as he sits back in CT. Navi can run boost to mid. It's being given away for now. Bueno, le están pensando bastante. Ahí lo vio. Bueno, alguna vez te tenía que sentar simple. With no impact found. Now a smoke going over for Con, trying to give these players in middle the ability to maneuver around this smoke and start to wrap the A play. A ver este choque. He's got Brolin up close. Will he be ready for this? Boomich is out of the stairs. That's a clean opener. Si lo mataba era iba a estar linda la ronda, 2 contra 3. Pero no. Si planta Navi es una banda. Ah, pero tiene el C4 en el CT, no. Boomich is saving and Perfecto is seeking death. Plopsky will oblige and Boomich at least gets out with this AWP intact. Bueno. Really nice reaggro for Brolin there. That got very scary. El 2019 caía muy mal simple, pero juega bien. Obvio, es el Messi del counter. Y por fin se le dio la Major el año pasado. Justo cuando a Messi se le da la primera Copa América con Argentina. Coincidencias de la vida. Pero sí, Navi candidato claro a ganar el próximo Major. Este Major. A ver, quiero ver, no hay más partidos después, ¿no? Creo que no. Hasta mañana no hay más, hasta la mañana temprano no hay más partidos. Para que se streamee alguno mañana. El tema que bueno, el plato fuerte arranca a partir de los cuartos de final. Gente, igual vieron que el miércoles no es feriado, así que no se trabaja, no se estudia. Voy a tener que andar activo el miércoles. No tengo excusa. Rez saw a barrel there, and that's reason enough for him to lob all this util in. Oh, Perfecto. How on earth does he get out at 1 HP? Boomich is not so fortunate. Hay censo el miércoles, claro, por eso. Simple's going to try and trade this. Hoping they give him this fight. But swing. Simple will pluck one of them out of the round. But it's immediately cancelled. No por uno. Going low, going slow. No, lo que pone perfecto. 1 point of health with the Deagle has delivered this late trade over in middle. Now Bit is armed with this AWP. Bueno, sacaron info. Double AWP isn't super. Feriado porque hay un censo, digamos. Es básicamente el contar a toda la población, digamos. Entonces es como ese día es específico para eso. La última vez dieron 44 millones, vamos a dar como 50 ahora capaz, algo así. Claro, un cuestionario de que te preguntan datos personales, con quién vivís, con cuántas personas vivís. Es para contar toda la población, básicamente. Ay, ese tirito. The AWP, he almost doesn't mind fighting. It's that M4 that's the nightmare. And so out through CT onto the Deagle. He's going to get spammed out. ¿Cómo te hace sufrir, Navi? Well, on the NIP side of things, right, there was definitely a world where that could have started spiraling.
¿Cómo hace sufrir Navi, loco? Está con pistolas, con menos jugadores y igual te pelea la ronda. Bueno, ya va a estar rondas NIP, poco se habla. Claro, eso también, un café. Sí, sí, eso también. Very nice. Dude, this is like legit from Nip right now as well. Like, this is one hell of a turnaround from them. What with how this game started. They kept themselves in it, and you know, I do think this double AWP has been no small part of that, right? It's had a lot of impact. I think when you have Hampus and S-Tag AWPing, they're very, very good at playing off of one another, right? And some of these mid setups that we've had, it's kind of given guys like Hampus or S-Tag in the round where he dropped lower more degrees of freedom with that AWP, right? Sería bueno que le gane Navi igual, para si quiero el 16-8. Sería positivo. They also, like I said, they've just been cut out of middle every single time by this window smoke. Brolin's trying to beat the con smoke, trying to fight in front of it. Bit backs up. His late lurks under have been high impact in this game for Navi. Again, they are consistently taking this A site. That A ver, van a entrar para A, parece nomás. Primera baja de NIP. Segunda baja, complicadísimo. Rez is even looking to fight for this. That's the bomb over on triple over at Tetris. It's a tag. Perfecto with the reply. Parece ronda para NIP. Parece que es clara ronda para NIP. You can have an idea as to where he's coming from. Does that make dealing with him any easier? The crossfire between Short and Con wasn't able to get that trade. Given a little bit of room, but it's time that's the real enemy a bit here. With Hampus and S-Tag both just holding a crossfire inside of the site, it's going to be super rough. He knows where they both are. Dropping in. Both the orbs are missing. It's given big no le da tiempo igual, por eso. And with only 8 seconds, he needs this plant. They don't have to face NT igual, NT, Bueno, 8-7, gente, así que la mayoría que predijo 16-4, 16-3 ya. RIP. Nip had to work for every single round they won on that CT side. Nothing came for free. Vite es buenísimo, es muy bueno Vite. Todo el equipo en general que hacer, ¿no? Nadie se cae. And that gives even more credit to the 7-round half for Nip for managing to come back. Me saboteaba porque no quería que vea la paliza. Igual fíjate, 8-7, ojo. Tampoco lo están violando. I'd say Nip have got to be pretty happy with how this one's turned around. This has been a very 50-50 map in terms of CTT leaning, in terms of the stats back in challenges. Navi is still winning the half, but Nip have really recovered well. Sí, se recuperó bien Nip. El tema es que vamos a ver cómo lo hacen ahora. Tiene que meter 8 rondas. No más, 9 rondas de TT. Y vamos a ver. Una balita, no, qué increíble. Tercera ronda fue el trato para que salgan del vestuario. 16-12 máximo. Y sí. Estoy de acuerdo, Camila. Me plantó Nip igual, ojo. Ojo. Flash to try and set up these CT players. They make contact as the flash pops, and it's good. Oh, no. Everyone chimes in with a kill. Aplauso, viejo, aplauso. Así se retequea. Así se retequea cuando los 4 TT ya están en el site. Qué bien, qué bien. No, buenísimo, buenísimo. Son buenísimos. Qué bien. Cualquier otro equipo perdía esta ronda, yo creo. Navi explode with a flawless pistol round into a 5-on-4 post prod. Those flashes are incredible. I like the idea for Nip, right? To throw double nades when they get that A site to constrict Navi and CT spawn, but like you said, only 50 damage. You want way more value from such a high investment. Navi, no problem cleaning house in that retake round. Igual tiene plata Nip. A ver, van a rushear B, tiene una pinta de rush B furioso. Ni una pistol, ¿viste? Perdí Bless. Perdí. Lástima que no apostamos nada. Pero bueno, perdí mi honor. Perdí mi honor. 15-14. Epa. Ojo.
Bueno, gente, aprovecho para decirle que le den un like al video. Por favor, los que no le hayan dado, me ayudan muchísimo. ¿Dónde es Smoke? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ah, para L. Opa. Uy, lo cagaron a tiros igual. Bueno, era el rush B cantado. Bueno, parece que... ronda para Navi. Confías en ellos, no esperaban ahí, aún así me decepcionaron. La verdad que sí. Yo dije, bueno, la pista la ganan los malos, pero cuando juega Navi no aplica eso. No aplica. Porque ganen o no la pista los otros, ellos van a ganar. Así que no va. No va, no va. Molotov. Es que debería ser otra ronda para Navi esto. Si seguimos la lógica que no tienen armas. Complicadísimo. Sí, siempre Simple quedaba ahí nomás del Major y ahora ganó uno y para mí quiere ganar todo lo posible antes de retirarse. No, como hater de NIP. Un equipo tan elegante, no, tan noble como NIP. Ninjas en pijamas, o sea, te tenés que poner ese nombre. Y así todos son de los mejores equipos de la historia del Counter. Oh, that's a meaty nade, and Electronics even dealt with S-Tag coming out through lower. That's the bomb spotted. No, lo hacen tan fácil, viejo. This picture that this looked like it was poison for a mid to A play. They've dealt with both extremities. Now it's just the man in middle. No se les pasa una, no pierden una bui. Ahora va a sacar armas NIP, pero lo veo muy firme a Navi, loco. O sea, es como que la diferencia no es tanta, pero la diferencia de nivel sí. O sea, la diferencia en marcador no es tanta, la diferencia de nivel sí. Así todo. It's a bit of a tornado of death coming right down the barrel for Navi. They've still got a bonus round. They can just throw themselves at NIP. They can play very loose in a round like this with 2 MP9s. Perfecto heading B with his Boomage back on the A side, laying up flashes. NIP keep throwing this double smoke to get into middle. But Simple, he doesn't know it. They're all around him. Oh, what a clear. Perfect for Simple. Bomb is tumbled to the ground, and he has got a third on his plate, ready to chow down in the apartments. Bobsky can set it alight, but Simple just más o menos, sí, podría ser un ejemplo. Y Global versus Sheriff, diría. Off of ramp, Nip have managed to equalize things. If Electronic can find this kill, it can shut out this B play at the same time. There's no escape with Roland. In the smoke, wins that one, and now Nip can bail. That's a route back in. 3-2. They sit back, they wait for Navi, and Navi do go to them. Teeing Nip up for a chance now. They've just heard Bit rotate back out of the apartments. That might give them reason enough to want to recommit back in here. Debería ser para Nip esta ronda. O sea... As they hear him going down the short side, pero bueno, one of these steps he's taken, they've all been heard, they've all been calmed across, and so Nip, they know they're going into a B site that para mí guarda Navi. Has one dude on it right now. In reality, it's 0. Va a guardar Navi. Sí, fíjense. Guarda Navi. The thing I keep seeing for Nip that I want to have a look at next gun round is they're throwing two smokes. Yeah, they're throwing 2 smokes in the middle. They're throwing the standard top mid smoke, but they're throwing one next to it that just lands in the middle of mid. I'm not sure what it's exactly supposed to cover. It's definitely on purpose. They've done it a few times now. Maybe it stops the con player from seeing someone cross top mid, because even if you have the top mid smoke, you can peek con off of spawn and see players crossing behind boxes. Maybe it denies that info, but I haven't seen it properly. Y me gusta ver siempre subimos lo dejar decir cuando se juega Get Right. Qué grande Get Right. Maybe there's more to it.
Or maybe Nip don't even want to Yo pull guardo it para out, jugar un right? rato. But they're managing to make this game very Está bien. competitive. Se acepta, especially Bardo given Sano. how Inferno went. 3 alive at the end of these. They force Navi's hand. A nice double fake out for Hampus to leave B, hear those steps and recommit. And they make Navi sweat. But it was only a bonus round. We know that AWP is coming soon. Bueno. Ojo que Nip vuelve al partido. ¿Qué dice la gente? A bit more out of Simple here. Like he hasn't carried that same impact forward from Inferno. It's not like he's put up rounds where you look at it and you go, he was the defining moment there. I think for that you would be looking at someone like Bit. I think has easily been like the guy bailing them out of situations. There's that double smoke. So here it is. It lets them cross close over in middle. Electronic's going to play behind it. He's trying to use it against them. Creeping around the shadow will lend Hampus a helping hand. It's kind of cool. It gives them an option to like fight this one way into window. Yeah. I like Bueno. it. That might be what they're talking about. I mean, it does. 4-4. It's giving you a lot more space. You have a lot more cover from the cat swings from it. Yeah, I like it. ¿Qué hacen? ¿La van a jugar lento? ¿La jugarán rápido? Vamos a ver. And right now, Navi are trying to fight it back, right? Electronic walked it, but he gets denied. And I definitely think if you're a T on that ramp and you're fighting window, you're at such an advantage. So that seems to be the play for Nib. It's, you know, not a window smoke, but it's forcing Navi to respect them in middle a little bit more. Has all the value of a window smoke while also covering a con walk. Yeah, and it's kind of cool that like window's left open because if anything you Los jugadores traían que ya no juegue, márquelo. The smokes, right? So yeah, kind of sick, especially because like, you know, if Vaya he's window biceps. early and he sees it's not smoked, he's like rubbing his hands together, thinking, all right, here's my moment. Sí. Bueno, Fallen, que en breve yo creo que va a dejar de jugar, también lo voy a extrañar. They do manage to get themselves up con, however, Bit is reaggressed on the short side. Will connect it. Ahora tu predict es la única que sigue en pie. Sí. Sí. Yeah, Navi, dije 16-8. Márquelos de 9.6, increíble. No les fue tan mal en el CSGO tampoco. Flipside Tactics llegó a cuartos, creo, en 2016 por ahí. O 2015. Pero obvio, no le daba. A ver, tenía un equipo, no tenía un equipo bueno tampoco. Pero en el 1.6 era el mejor del mundo, sí. Y raramente ucraniano también, o sea, increíble. Ucrania, potencia mundial del counter. Se puede creer. Igual que Rusia. No, obvio, ya estaba grande, ya tenía como 30 años, obvio. Pero así todo, llegar a cuartos de un Major después de no jugar durante años y a otro juego que no era el tu main. Ucrania ya es Rusia, sí. Easy stuff. And this is again like sort of you know, I also want to see Simple pop off with CT AWP, but it's reassuring that Navi can just keep rounds as clean when Simple hasn't fragged in a few. There's one standard smoke coming out. Simple's going to try to just smoke under. Or, no, blocked. He got blocked by Bit jumping as he jumped to cap. Yeah. Forest 1.6 open for anything that doesn't look normal. Increíble de los Forest. Estuvo ahí de clasificar a la Major, Fantasmistas. ¿Se imaginaban a Forest la última Major? A ver quién les dice, hay una Major a final de año, así que posiblemente sea en Brasil. Oh, Spawn, el negro Spawn. Me encanta porque es recordado por esa jugada en Tuscan. Creo que era Tuscan, no era Cobble. Que casi hace ninja de Fuse y empieza a festejar, tipo, y lo ven. O sea, qué risa. Y la excusa de me voy a ver la Major y me escapa a Brasil. Uy, Brasil se estira a vivir en Brasil. Conseguimos un laburito ahí y vida loca. Moneda estable, no inflación. Va a haber otra Major en noviembre, se supone. No. Opa. Troleó agarrando la P, ¿vale? Troleó agarrando la P.
It's a lot of damage done to both the Nip boys. Electronic is still very much in with a chance, but Qué lástima. Ay, bueno, yo había dicho, pará, yo primero dije 16-10 igual. Y después 16-8, pero bueno. Antes del mundial va a ser claramente Rousey. No van a ser tan boludos. No la va a ver nadie a la Major, sino. Perfecto had to take it instead, and that just left Simple alone in the bomb site without a single kill. Hampus takes out AWP after he gets low in mid, and he goes on to 3k the round. Very nice stuff, Nip. Again, they pull out another T round. ¿Cuánto dijiste? 16-12. One more will do it. One more will break it. Roland again goes back to fight middle. Electronic keeps throwing himself inside of this Nip smoke. Bits in the window, but there's the spam for Brolin. And yeah, smoke's not a wall. It's not enough cover. Nip know what Navi are up to. Bit wants to fight back, but he could get picked instead by Brolin, just tucked in time. And I don't know if Brolin, he will check it. He's crept out. Hello, 2 players, back turn to the man. With a spray, but Bubich dropped the bomb, but Simple can't finish the kill. Hampus is low, and Nip have the A site. 2-3 y uno muy tocado. Navi even want to attempt this. They're just so far removed from this round. Van a intentar. Se da toda la vuelta uno, la típica. And right now, everyone leaning away. They're going to send Brolin back into middle. This is where the kind of slow pace out of Navi could be good. Simple's going to check for this. Oh, doesn't make it any easier. Close. And with Brolin dealing with that AWP in rotation. Bueno, 16-10. Por ahora, 12-10. Vamos a ver si fuerza más Nip o la liquida Navi. Vamos a ver. Siempre el mejor de historia de CS. Go. Yo creo que sí. Para mí sí. Todos los jugadores profesionales tienen una caja en el inventario. Excepto Nitro. O no, o Elish era. Uno de esos dos. Elish o Nitro. Creo que Elish. Tipo, no quiere gastar en skins y entonces usa las armas de foul. To try and fight back. Navi are trying to figure out solutions on the fly to that smoke, and that's why it's going to be most effective in a game like this. It's giving Nip mid control, and Navi are actually just losing picks because of it. Here we go. Another A split. Look at the room Hampus has crafted here. It's only Simple Zorb back in CT spawn. He needs to hit this immediate kill. There's no flash primed for a ramp right now, though. They're waiting on this split part of the play. Hampus has been spotted, dry peak dead. Simple's in the right place, and he's got pistols. Qué confianza para subirse a ticket, amigo. Yo tengo miedo de subirme a ticket. Pero no te das una idea del miedo que tengo. With the AWP, with the big ticket item, looking for the con component of this split, but sí. Ronda para Nip. Bueno, apretado el match, viejo, apretado. Lindo match, lindo match. And IP one away from tying this game up. That's excellently communicated there by Nip as well. You really want to put the Bueno, está preocupado Navi, está preocupado Navi. ¿Iremos al tercer mapa? ¿Qué dice para la gente? ¿Qué dice? Azka Waspri. No comprendo una bosta. I don't understand what you're saying. Sigo confiado que llegan 15-14. ¿Pero 16-14 o se siguen emparejando? Háganle caso a Bless. Discord del canal, acá en la descripción pueden entrar. Y ahí aviso cuando hago directos, ahí hablamos con la gente para jugar, etc. Y los invito a darle like también. Para a ver si YouTube de una vez recomienda los directos. No creo que tercer mapa, bueno. Vamos a ver. Si gana esta ronda Nip, deberían estar 13-12, porque después no va a tener nada Navi. Bueno, paso a paso. Paso a paso, gente. Real change of pace in this one for Nip, right? No immediate mid control, no immediate chance at fights. Navi
Feeling a little Este antsy right now, M4. but they do at least have all this control over middle. They do have this info. Linda este Mirage. Sí, la anterior fue un stomp, pero esta parecía un stomp y no. Y se la aguanta Navi. A ver. Smoke is not a problem for Navi. They've got every other position caught with nade out. Boots just have to come backed up, and he wants the blood. Lusting Ahí. Electronic swinging top middle and Matan a dos. Ojo. Z Navi, nada, vos qué querés, ¿no? Tenemos que vendar a todos los jugadores para ganar. Le apagamos el monitor a todos los Navi. Bueno. Se recupera Navi. I think they're just happy they finally get something a little more standard, you know? It's like when you kind of give them the Yo también creo lo mismo, Rausi. They all know what they're doing, they all know what the responsibilities are. El toro es mejor que simple, el que diga que no tiene razón. El que me contradiga tiene toda la razón. Sí, sí. This one's so close though. We had a little streak of 3 for Nip, finally been broken. And Navi still have money to fall back on with a flawless round. Again, Electronic's been dropping under. I think he's still waiting for that mid smoke to come through the flash. It's bueno, ganó el choque behind Hampers as he runs through, and Electronic is so blind. That's just ojalá no se desmotive Luken y siga entrenando para llegar a final de año con todo. Electronic can do nothing about it. He had to hit the immediate headshot as that flash popped. Simple wants to fight back into mid. Window smoke ready. Simple can't see him from this angle. Just has to respect it. Any more players walking into mid will be at the beck and call of the T-side AWP. Ay, ay, lo vieron. No podía hacer nada. Buena ronda para Nip, epa. Me gusta. Imaginan la ganan 2 de 5, me vuelvo loco. Sees them ducking out of there, sees them leaving, and now starts to lean B. Him and Perfecto are just going to take a bit of a gamble here. Now Nip, they're going quiet. They're trying to play contact, right? They don't want to give MIBR casi clasifica esta fase, igual. Imperial, bueno, yo no creo que sigan jugando después de esta Major. Pero, te dice, faltan 6 meses más. No, 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 no. No, no. No, 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 no. 10 seconds as Brolin is committed. No, no. Aplauden, aplauden, no paren de aplaudir. 2 de 5, hermano. No se puede creer, no se puede creer. No. Están a otro nivel, están a otro nivel. No puede ser, no puede ser, no puede ser. La ronda que gana Navi. Es que estos vagos están a otro nivel, les digo. Quedan en desventaja numérica ni ganan. O sea, o por lo menos te hacen fruncir el orto. Increíble, increíble. Ay, se me cayó la cámara encima. De lo increíble que fue la play. Hay tanta calidad que se, ¿viste? Cuando dicen tanta calidad que se ve borroso, bueno, I don't know how he only tagged Perfecto. It was like lightly through the bricks on the corner, right? Oh my god. I'm reeling after that one. I wouldn't want to be in the net camp right now. They got to get out of their heads and get back. Literal, tienen pistolas y vos decís, bueno, no está ganada, pero para nada. O sea, es el único equipo, o de los únicos equipos que te puede complicar tanto siempre. Y mira, esto están medio forzados los de NIP. Vamos a ver cómo se les da. Set Navi up for the win. It's recovered a game that was so close and it's potentially just dug them out. La ronda de recién era claramente para NIP y quedaba sin plata Navi. O sea, era 13-12 y sin plata Navi. Que cambia. Puta madre, otra vez. Qué esta cancha.
Es que no tengo que mover la mesa porque se mueve. Perfecto here. I mean, the guy that just stole that round away from you, you're going to try and face him again. You're going to try and beat him again. Perfecto tucked in, is blind, Bit delivers the double. Bueno. 3 contra 3. ¡Uy! Se complicó. Se les complicó a Navi. Parecía ganado. Se les complicó. ¿Querés jugarla o no? A ver. Simple makes a jump at least. That's going to speed up this retake. Triple cat boosted up and over. They've got kit, but they've got to move quick. Headshot for Electronic. It's not part of a market. And if a player can get on it, ay, qué bien que se abrió igual. Qué bien. Qué bien Nip igual ahí esta ronda. 1v2 and no time to go. He's got to save. He wants kills on the way out, but Nip have won the round. 4 pistols and the hero AK on the captain, and it comes in clutch. Bueno, esta ronda muy bien Nip igual. Estaban 3 contra 5 y la ganaron. Muy lindo match. This game's not over. Nip saved themselves from economic devastation with that win on B. A ver. What a game we're getting. This is nothing like Inferno. That was a wash. Y ahora está con Navi. Pero como digo, ¿qué los vas a dar por descontados? No. No podés, a este equipo no lo podés dar por descontado. Pero se puede poner muy lindo si gana esta ronda Nip. El 15-14 más presente que nunca acá, me parece. En esa pensé que usarán, no la 1.6, no, yo creo que no. Lo mochió, mirá. Casi lo mata, uno debía que bajar. Está esperando, sabe que está ahí. They've seen Boomich inside of the site, and that molly forces him to take a swing. Hello, Bit gets one, but Boomich cannot follow up. S-Tag gonna deal with both these A players. Bueno, mataron uno en coma. Ojo. Creo que va 1.000.000 de FPS el 1.6 en esas máquinas. Si se pudiera contabilizar, ¿no? Esa cantidad. Bueno. Ronda para Nip nomás. Rondiña para Nip. Vamos a ver. A ver cómo sigue esto. Es que es un juego de ajedrez. Es un juego de ajedrez. Totalmente. O sea... Me dijeron que no abre Word. El Excel. El paquete Office. That's the thing to home in on here, right? Keeping 4 alive means they build up a bank, and it means that Navi, even if they get to 15, are still going to have to grind out those 2 chances to close. So... No tienen plata ahora, tampoco van a comprar. Sí, van a comprar. Confían. Y bueno, si esta ronda la pierde Nip, tienen para comprar la otra. O deberían tener para comprar un forzado al menos. No, ¿vieron eso? Le tapó la smoke de medio. O sea, ojo. Ojo, Hampus. Lo va a ver, Oh. Mató a 3. Le mao. Confía en el 15-14. In with 3 to open this round up. He's put Nip onto 14, even looking to catch Boomich as he leaves. Will eventually get dealt with, but it doesn't matter. Ronda para Navi, 1 contra 4. Coming up in favor of NIP. I can't believe that that's the window smoke that Bit accidentally blocks on his cap. Y tiene pinta de overtime, pero lo puede ganar Nip tranquilamente. That should be a win. Accidentally blocking that smoke, it gives you so much more room. And Hampus just goes, you know what they're not going to expect right now? Going full throttle
and running through it. And you know, if you think about this on like a mind gamey level, you know, the game outside the No la game move. for Electronic, I can't imagine how he's feeling. Like he's been getting bullied. No, les digo porque no tiene plata ahora Navi. Ajá, ayer G2 le sacó overtime en este map. He's been dealt these lower pushes from Hampus. Time and time again getting bested. Boomich. Oh, doesn't get away. The AWP is removed from play. Ni la P van a tener. Y esto no es ronda para NIP, yo ya no sé. Ya no sé qué pensar de Navi. They set their own money up in the round prior to last. Pausa táctica, mirá. They break apart Navi's. Now Navi are calling in the tac timeout. Preocupados, están preocupados los Can you muchachos. feel the winds of change blowing here on Mirage? Navi have to play for overtime. The only thing they can do here, the money is almost perfect for it. Simple has 5,400. You can buy Kevlar and AWP. The rest of his team's on 2,500. If he wanted to try and either pull in a hero round and basically force one of his team on an SMG in round 30, he could buy a hero AWP in this one. This is Hampus running through the smoke again and getting the double kill in that last round. The kills that started it all. If Simple wants to be crazy, of course he will be. Forcing the hand and biting the one that feeds him. He's got a big green. His teammates have nothing. Simple needs to save if he doesn't win the round. This is such a ballsy call, but when you see 50, ¿Cómo tiene una AP simple? What? ¿De dónde sacaron plata? Me encanta que es AP simple y confiar. O sea, después todos los otros con nada. Beretta, todos una pistol diferente. Beretta, Faisen, USP, Deagle. G2 on this exact map, right? Losing clutches to Monacy, but put him on around 29. Clutch for 15-14 in a 1v1 against Monacy. He wins it. These are the rounds that Simple was made for. If he doesn't do it all alone, this is NIP poised to break the 7-map winning streak and take us to Ancient. Yeah, it's been demanded that Simple is like the demon. Literal, ahí lo que dice el relator. Si no lo hace todo Simple, será NIP el que le puede romper la racha que tiene Navi. Te ponen la típica, ¿viste? Confías, ¿viste? Y te sientan. Pero siempre es a post, viejo. 30 segundos. Están 4 en A. Ojo, puede pelear la Navi. ¡Oh! ¡Ay! Se me llegaba a matar a 2. ¡Ay! 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 No, rip. Qué paja que no metió ese tiro. Uy, ¿qué pasó? La puta madre. No, lo de Vita es increíble, sí. Bueno, mapa para NIP o vamos a overtime. Ojalá un overtime, les digo yo. No. Qué partidazo. 15-14, pero no arriesgaste el 16-14, Pero está bien igual. Nadie hubiera creído un 15-14. Some incredible calling out of Hampers in this T side. These A splits have been ludicrous, and Navi cannot get comfortable when Con is conceded, and of course it's getting conceded with. Sí, la jugó muy bien NIP. Pasaron faltando 30. Ahora tiene Bull. No puede ganar Navi, pero ahí tampoco. Es como muy 50-50 esta ronda, a ver. No, primera baja, que no significa mucho tampoco. Pero bueno, arranca bien Navi. Top of the server right now, 29 and 19, and he's found that opener for Navi. NIP were not expecting this. They were not expecting these mid-smokes to not be fruitful. It's all they've been every time they've used them. Sí, es que a veces hay que jugar agresivo. Tipo, jugás pasivo, después jugar agresivo y vas cambiando. Así no te pueden predecir. Now he's having to lead the ragtag bunch from beyond the grave. Crawling and slowing down to just a complete halt in the mid-round. 12-8 for Navi. 14-11
for Navi. Hero AWPs in eco rounds for Navi. Was it worth it? Can they finally close it and start that clock again? A ver. Or are NIP going to be able to bring it back from the brink? Están haciendo lento de nuevo. Le pueden pasar por conector. Ojo. Ojo que te pasan A y hay dos nomás. Ya tomaron A prácticamente. Uno por uno. Bueno, pasaron. Ojo. Ojo. Uy. 2v2. No, no, no. Más apretado que mi calzoncillo. Ticking against Navi, they're on the clock. They've got to be flawless here. S-Tag swinging from triple side. He wants this fight. He wants the engagement. Puede ser el mapa para NIP. Just simple again. 1v2 now. Out in the open. And Brolin's gonna find him. We're Qué lindo comeback. NIP managed to lock in Mirage. Mapa para NIP. No se puede creer. Qué bien. Bueno, nos vamos al tercer mapa, gente. Increíble. Pero parecía imposible. Nos vamos para el tercer mapa. Bueno, increíble, NIP. Increíble. Y bueno, gente, yo me voy al baño que ahora con estos mates me estoy recontra pegando. Pero bueno, van a demorar como, no sé, 15 segundos en arrancar. 15 segundos, 15 minutos. Lo dio vuelta a NIP. Increíble, 1-1. Increíble. No sé qué pasó. La verdad, bien. Demostraron que son un buen equipo. Igual Navi está por encima, pero bueno. Vamos a esperar al tercer mapita. A ver qué sale. Yo ya vengo, voy al baño. There's so much to break down. Before we even start thinking about this banger third map of Ancient waiting in the wings, we got to break down Mirage. So let's bring our desk in to do that. Thank you so much. Love the excitement and, of course, completely warranted because not a lot of people, including my analyst on the desk, gave NIP a fighting chance in this one, as that is how we built up the story, and they reversed the narrative. Impressingly so. I think especially after that round 25 clutch out of Perfecto and Simple, you think, all right, this is it. The door is shut. Let's break it down then. How did they do it? Listen, we got to give all the credit in the world to NIP for this one. They lose both pistol rounds, they lose both conversions. So in potential buy rounds throughout this game, they were the better team, right? The comeback they pulled off on the T side was fantastic. Nothing. Absolutely nothing stats-wise or narrative-wise or what we've seen from NIP leading into this tournament pointed that they would be able to competitive, let alone win the game, which is why I'm left baffled. I'm so surprised by the level they came out with. You lose both pistols, you still stay alive in the game, you lose a couple of rounds you never should have lost, and you still pull it off. That was a statement win right there from NIP. Yeah, I actually, some of the points I mentioned, I actually saw Navi getting into this situation. I said, we need to see Navi flustered. We need to actually see that. I mean, I knew there was a little bit of trick up their sleeve, and they really did that. I'm super impressed. The amount of calls you can make from those smokes. It's actually pretty exciting. I love how you said that. They really did that. You're giggling a little bit, right? Because you warmed us up for this possible T-side strat. It was all about that utility in the smokes, and we've got round 22. Walk us through this setup. So basically, they throw these two smokes from T-spawn. You're gonna see here, and they play around the smokes, and they don't smoke window, they don't smoke short, they don't smoke top con, and they can just jiggle around there. They have protection in that one way from con, window, and short, and I think Navi they didn't really know what to do, so they just ended up falling back, and it left Electronic in a really difficult situation most of the rounds because they weren't able to challenge for mid control. And that was actually a little bit disappointing to me because I fully agree. I love to see these innovative smokes coming out. I love to see the game plan coming out of NIP. They really wanted to pound on that A side. They wanted to take mid control in order to be able to make the splits up towards A. But for Electronic and Navi not to come up with a solution in the game is not good enough. We saw Bit in the very last round. He was like, okay, you can't do it. Then I go out there and I have a go at it. Instead of doing something together, or instead of having a plan B where you could play defensive and just give up middle to NIP and then play a retake scenario or play defensively. To me, that was
a little bit disappointing for Navi, but again, it's NIP who pressured them into a situation they couldn't handle, and that is the story for this game. NIP playing well. Thank you, NIP, for also changing the narrative on the Smoke Cell Mirage. That was really, thank you for that. Well done. But yes, and I think this is something that we alluded to yesterday. Of course, they went 2-0 and into this one as a possibility. Hampus is calling, but also their drills and their protocols and their plans, right, Devil? Regardless of what happens on Ancient, that must make you feel really good about what NIP is willing to show. I mean, you have to give credit to their coaching staff, the players, for the amount of prep work. It can be easy to prep like 1, maybe 2 maps where we have some really new, fresh stuff. But it takes a lot of work to prep this well on so many maps, to show so much new stuff with utility. And I have to give a lot of credit to DGL, their coach. And I just want to give some credit to Brolan as well. We saw in the first map, he was sitting at 8 kills, didn't have a great time, went -11. I believe 13, 14 rounds into this game, he was still at 8 kills, didn't have a good game. And then on the CT side, he came alive. We talked about Brolan coming into this tournament. We talked about him being signed for NIP. And we finally got to see the best of Brolan. When he's playing well, when NIP is playing well, they can contest the best teams out there. Apparently even Navi on Mirage. So I have learned something today, and I'm super happy for that. Yeah, and I'm sure NIP fans are as well. Let's take a look at round 25, because it was still beautiful, even though Navi ended up conceding the map. It is where Simple and Perfecto are left to clear it out, and it's beautiful, and I really thought that they would turn it off around rather because of this momentum. It's another round where Hampus finds the opening kill. Another round where they get success with the mid openings. This time around, instead of splitting A, they end up going towards the bomb side. That was probably the learning, right? They shouldn't have done that. Perfecto right here. 1, 2, 3. He's so fast, turning around, getting the 3rd kill as well. He's so good at controlling that scenario, and he even gets to clutch it out. Simple gets caught off guard a little bit right here, but Perfecto, with all the confidence, swings out, gets the duel, and wins the round. At this point, I thought that was it. I thought that was enough for Navi to win the game, but NIP, they fought back again. I look at that round and I'm like, even though I knew what happened, I'm still like so amazed looking back at it. But yeah, all credit to NIP. It looked really grim there for a while, and pulling off a game like this and changing the calls, just like you said, from Hampus, it was really impressive. But I have to ask you the question also: is this the amount of prep needed to beat them on Ancient? I mean, it's 232 days since they lost the game on Ancient. I'm curious to see if they have another, game-breaking strat coming out, or default coming out with a couple of smokes, because I think that's what they need. They need to reinvent themselves one more time, and credit for doing that on Mirage, a map that's been out for such a long time. But can you do it on Ancient? I mean, at least you need to give them the credit now, right? Because I think rightfully so, after Inferno, we were like, all right, what's it gonna be? They said, shut the F up. We are going to win Mirage. Let's take a look at round 28 as well, since we're, I think, flying high on NIP, as we should, and we can come back down to earth to talk about Ancient in a bit. Yeah, we have a round here where a failed smoke, turns out to be tridimensional as well. Hampus goes up through the smokes, finds 1, finds 2, and finds a 3rd one as well. Again, Hampus, he's controlling this area. I even called it out, I believe, coming into this game, that Hampus in middle, he's the one guy that can cause enough chaos for Navi to feel uncomfortable. The fact that he was allowed to do it over and over and over again was surprising to me. Again, there's always 2 sides of a coin. I want to be a little bit critical towards Navi right here for not finding the solutions, for not being ready for it. But on the other hand, for Hampus to continue just finding impact more or less every single round like this, that was just super impressive. There's a reason why I think he's one of the best in-game leaders in the world. Yeah, I'm super impressed. All credit to NIP. I'm looking forward to see what they can bring out on Ancient, because they have been working. They have been working. Let's take that note and go to a little break after we look at these highlights. NIP, they keep us in this, and they bring us to Ancient. We will be right back to preview that one for you.
Bueno, gente, ya estamos, Disculpen la demora, pero bueno, hubo los problemas de calculation. Arre. Jugó bien Nib, la verdad que sí. Hay que ver cuánto demora en arrancar esto. Espero no demore tanto como antes. Ya sería medio paja. Pero bueno, vamos a ver. Es que no hay nada para ver encima. Estamos para hablar nomás. Vamos a mutear esto. Bueno, les muestro mi pique, ya que está. Ahora les muestro. Miren, yo puse a NIP 3-0, o sea, me reconviene que ahora gane NIP. Pero está complicado. Miren, Spill ya clasificó. Face puede clasificar. G2 va 1-2. NIP, Liquid ya salió 0-3. Así que bueno, espero poder pegarle a este piquem. Creo que vamos a andar bastante bien. ¿Cómo va, Lautaro? Todo tranqui. ¿Qué quería ver yo? Esto. No, vamos a poner storage. Así me aparecen las unidades. Vamos a ver qué stickers tengo acá. Porque... No, acá había... No, nada que ver. Acá no. Acá capaz. A ver. Yo tenía algunos de... Estos de acá. A ver. Como aumentaron mucho de precio, ¿viste? Yo... Todo lo que sube hay que venderlo, gente. Y no compré más porque, bueno... Ah, no, pero estos son... Ay, soy un boludo. Estos son los nuevos stickers. Estos son los de 2021. Pensé que había comprado más. ¿Vas a abrir una de cábala? ¿Una qué? Cápsula. Estos son los nuevos. ¿No tengo más? Estos blancos acá. ¿No hay más? Yo no había comprado más de estos stickers. ¿Dónde los metí? Ahora estoy en dudas ahora. A ver acá. No sé dónde los metí. Si es que... En mi cabeza compré... Ah, no. Claro. No, nada. No dije nada. Pero bueno, pudieron ver alguna cajita o algo humilde. Abrimos. Capsulinas. ¿Cuál cápsula abrimos? Díganme qué cápsula. Hasta que arranque el match, a ver. ¿Cuál? 3. Challenger, Legends o Contenders. Contenders. Los leo, chat. Los leo. Contenders. Bueno, Contenders. Todos ponían Contest. Bueno, Contender, está bien. Piden Contender la gente, yo le doy Contenders. Esto es rip de dinero igual, gente. No lo hagan en casa. Están avisados. Mirá, papá. Mirá lo que me toca. Ya está. Yo ya gané con esto. Another one. ¿Qué pasa con 9Z? Me podías dar el olo igual. Si tenías ganitas. La otra 9Z. La sacaste, profe. Sí. Bueno. A ver. Mirá, me refri. Pasa con 9Z. Encima estaba la Olo ahí y la de oro me pasó de 9Z. Nada, 3 de 9Z. Esto...
¿Qué dicen, gente? No me gusta cómo queda igual. Está bueno el sticker, pero meh. Es muy superior el este que es brillante, ¿no? Los cambiaron además. Por eso el Spirit es buenísimo. Ahora antes era largo. Ahora cotiza en bolsa. Llegó a tocar la... ¿Cuánto sale esta? A ver. Ah, no sale tanto. Pensé que salía más. Pero igual, ¿sabés cómo se vendía y se seguía abriendo cápsula? Pero no se dudaba. Que tenga miedo de morir, que no nazca. No, no le queda también. Esta quedaría mejor. Bueno, Eternal Fire está bueno también, el sticker. No estaba nada malo. Pero bueno, gente, si les tocan estas cosas, sí, véndanlas nomás porque van a bajar de precio cuando saquen las ofertas. La que no me pareció que le quedaba tan mal es esta, que dejé pedidos de compra y me compró. ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Muy pete? No sé cuál pondría en la Sun y luego, no sé, estaba pensando. Esta... ¿Cómo la ven? Tan mal no la veo. Ahí, o sea, ahí. Esas tres, poner. Juega. Podríamos probarla, la verdad. Y la probamos en... Vamos a probar. A ver si... Ahí, mirá. ¿Y alguno más? El de acá arriba no sé cómo quedaría. Podría ser... Es que... Ah, no, no. No, porque este da igual. Para mí este sticker da igual. Vamos a ponerlo ahí, esos tres. A ver. Y vamos a probarlo en una Workshop Maps. Ah, ponemos ahí. Esa no menos de ese equipo. Nada, pero no es por el equipo, es para ver cómo queda. Además sale 30 mangos cada uno. Da igual. El equipo, la P se valorizó 0-3. Listo. Ahora juego con esa P, no mata a nadie. Ya está. No me carga mal, loco. ¿Qué pasa? Bueno. Nada. Esto arrancó encima la puta madre. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué le pasaba? ¡Dale! ¡Vamos, 9! ¡Sí! ¿Qué le pasaba? Habían quedado eliminados hace un mes. Me revelaba la quien esa P. A ver, vamos a ver cómo juega Navi esta ronda. All the reason in the world to be able to close out this round, but close position for S-Tag. Will it get cleared? Opa! Really simple. I believe. I'm starting to believe. What do you think, people? Needs a kill. He can't find it. It's all on S-Tag alone in the middle of the site. He's getting chased down. Will bang headshot Plopsky in a 1-v3. And Navi ¿Está desfusando? Nah, imposible, imposible. They will do so. Nice Nada. shot for Plopsky, Es but he que couldn't finish eran off tres, Perfecto. eran tres. And Navi will find that pistol, simple or not. En este mapa lo veo mejor a Navi sin terminar. Y vamos a ver. Vamos a ver. Ganaron la pistol y la pistol. ¿Quién la gana? Ustedes saben. A ver, vamos a ver desde la P. Vamos a ver esto. Bueno, vamos a ver la P, vamos a ver la P. Ah, bueno, esta acá que me compré, ¿qué opinan? Buenarda. Lo que juego, viejo. R. Mirá. A ver, no lo veo una locura, pero... Mal no está. 30 mangos cada uno sale, gente. Esa pegatina. Por ahí Renegade. Si no tuviera el Renegade ahí arriba el nombre, quedaría mucho mejor. O sea, pero... No, imagínense el loguito solo del bandolero ahí. No, sería buena arma. Pero bueno. No se puede. Vamos a seguir viendo el match nomás, gente. ¿En qué estado? Minimal Wear está. Sí, sí. La pizarra está en fiel teste, pero 0.15 creo. A very good mirage.
A ver, Navi. Qué bien, Simpo. Con escopeta el pubero, raro. Oh, no, qué hijo de puta. 10 de diciembre, Nip sigue sin ganar una pistola a Navi. Posta, no ganan las pistolas, o sea, imposible. Mira, yo por mi pique le voy a Nip igual, pero para mí gana Navi. No sé qué es este mapa igual, si CT, TT, no... ¿Qué opinan ustedes? Opa. Oh. Nice shot. Another. Ay, llegó el otro, pero... Ah. Ay, plantó igual, es bueno. Para Nip. Les esconde el arma, boludo. Igual los otros... Bueno, para Boom. El Boom podría haber agarrado el... Quiero que gane Navi, pero para que gane vamos Team Nip. Sí, totalmente. No, es que en realidad... Que a ver, si gana Nip, en un hipotético caso, después Navi va a pasar despacio. O sea, entonces es como... Para mí es win-win, digamos, pero sí. If Rez like full walked the flank, there was a huge gap in that round. I hope if we get given that space again, they just take it. But his patience is what actually. Cuidado. Nip with their full buy. What have they got for us? 4-1. Not the most common default on this map. Bueno, ronda clave, che. Containment Bridge. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Me suena el nombre. Ancient ST. Bueno. Confío en lo que me dice usted, Fernando. ¿Algún mapa en 1.7 de Real Go? Aztec. Assault. A ver, está Assault igual. O sea, vos decís en competitivo o que esté el mapa. Esa que es verde tiene un monoslobo. Ah, sí. Es una deagle, ¿no? ¿Puede ser? O flasheo. Mirá lo electronic. Mid's his domain now. He's more than comfortable here, and no trickery's going to get the better of him. Looking for even more. It's a lot of damage. Makes life easy for Bit. Bueno, mata Simple. Deals with the main component. There is a man sifting his way up through Donut. Simple is aware and still alive. Still very much a threat. Bueno, puede ganar Nip esto. Oh, y lo agarra atrás. 14 seconds. Nada. Oh, a casa. Qué bien. Qué bien que la jugó. ¿Qué onda, Elemetrix? Todo tranquilo. Qué bien que la jugó. Ahí no dando cara, como tendría que jugar 9Z. No dar cara cuando no tienen tiempo. Mapita del... Kabul. Ay, ¿cuál era Kabul? Era ese que era como un desierto, ¿no? El Kabul. Creo, si no me... Hace años no abro el 1.6. No es que no lo abro, sino que lo juego así regularmente.
Ya gastaron una tactical post. Slap in Navi's face. It was that mid smoke on Mirage. It completely capitulated Electronic in middle. He was constantly dying in connector and getting smokes. Vamos a ver qué onda. Plus some other great rounds for Nip. But right now, they are just abusing the red position. They are taking top mid. They are wrapping this A site, and that is currently super fruitful for Nip. Great awareness from Simple that there's still going to be an A main. Parece que Navi se enojó. Los veo más focus, pero tranca todavía. Y la anterior empezaron igual también, y después lo terminaron perdiendo, así que todavía chill. Upa. Bueno. 4v4. Viene muy fuerte Navi, sí, sí. Ahí lo va a ver. Uy, buenarda esa baja. Debería ser de Nip esto. A ver. ¡Ay! Uno más. Vamos a bajar uno más. Baja uno más, mirá vos. Qué bien, perfecto. Qué bien, loco. Para ver lo del GOT, ¿es necesario el pase? ¿A qué te referís ver lo del GOT? Porque ver los partidos los podés ver sin el pase. O no, va a pasar, no sé a qué te referís. ¡Ay, lo mata, boludo! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué paja! Sí, lo he jugado a ese que dicen del 1.6, pero ni me lo acuerdo. La verdad que sí, es CS champán, o sea, no se juega, se descorcha, o sea, literal. Qué bien, qué bien. Qué bien, boludo. O sea, es que no paro de aplaudir verlo a Navi. Totalmente el candidato a llevarse esta Major si no pasa nada raro. Totalmente. Son muy buenos. Ayer jugó Navi contra Face. Simple salió con las veletas y acuchillaron al... Ah, mira, es que no lo vi a ese Lautaro, ¿sabes? No lo vi a ese partido. Ayer no vi muchos partidos. Vi G2 Navi. Vamos. 6-0 y contando. Tiene que meter ya una ronda NIP. Es lo mismo que dije del Inferno porque se les va a complicar. En Mirage pudieron hacerlo, pudieron reponerse. Creo que iban en un score parecido. 6-2 iban, una cosa así. Gente, les agradezco a las 25 personitas que están mirando en este momento. Gracias por bancarme. Posta, me ayudan muchísimo. Al final del video les voy a pedir... al final del stream, bueno, esto va a ser un video después, pero al final del stream les voy a pedir el trade link y voy a mandar algunos regalos al azar. Así que nada, les recomiendo quedarse hasta el final. Y ya lo hice, digamos, lo hice con varias personas, así que... No lo hago por... No lo digo por decir, digamos. ¿Cuál es ese view model? La verdad, ni idea. Ni idea, che. O sea, yo de view model... Además es del espectador, este view model, ¿no? Digamos, menos idea. Confirmo, mirá, ahí les confirmo. Puede ser esa la... O sea, soy argentino igual, piensen eso. Estamos en Argentina, ustedes saben lo que cuesta. La pobreza que tenemos. Pero tranqui, que envío algo ahí decente, como para decir, me hago un contrato. Viendo descarte en 3-2-1. Y bueno, a ver. Peor es nada, Diego, ¿no? Peor es tener pesos en el bolsillo.
Peor es tener peso más el bolsillo. Ya está. Qué bien, nada, loco. 7-0. O sea, es el Real Madrid. Aunque no, el Real Madrid juega mal y gana, pero es el City, ponele, pero sin pechearla. Podría decir. Ya piden la segunda pausa táctica. No tiene mucha plata igual Navi, o sea, están ganando ahí las rondas, pero es que la economía CT es una cagada también. Eso es lo que va. Están re atrevidos y bueno. Che, loco, se me tapó el mate, ¿eh? La puta madre. Qué horror. Che, gente, les hago una pregunta ya que estamos en pausa. ¿Qué dicen ustedes? ¿Que empiece a streamear más seguido en Twitch o siga en YouTube? El tema es que en Twitch me va a dar menos gente porque primero que nunca streamé en Twitch. Y nada, que es más difícil llegar, por así decirlo. ¿Qué me recomiendan o qué harían ustedes? Me gustaría saber. Señal para que cambie la yerba. No, ¿sabes qué pasa? Estoy tomando una yerba uruguaya, Canarias, que tapa más por el polvo que tiene. Esa es la verdad. Qué bien, boom. Able to punish him on the reload. No chance at the trade on that. This bomb on the back of S-Tag 5 de 4. No te sientas más cómodo. Me sirve. YouTube es God porque se puede pausar, eso es verdad. YouTube te va a dar más gente, pero capaz más artificial. En Twitch está un poco más, pero son más fieles. Qué bien, Bless. Me gusta ese feedback que me estás dando ahí. Me gusta, me gusta. Sí, en YouTube es más cómodo, además para todos, obvio. Además de que puede quedar subido, o sea, YouTube es God en ese sentido. Por ahí, bueno, por ahí en Twitch puedo streamear, no digo otras cosas, pero un contenido que no hago habitualmente. De último. Acá streameo cosas más serias, entre comillas. Claro, en YouTube siempre voy a llegar a más gente. El tema de última, generar una base más. Ponerle que ahora 25 o 30 personas. Suponete que llego a 100 personas acá en YouTube. Es que ya me puedo lanzar a Twitch pidiéndoles que se muden a Twitch y me ayuden. El tema es que Twitch yo sé que es una paja crearse una cuenta. O sea, es paja Twitch, ya lo sé. Además de que requiere más para streamear, requiere más para ver la calidad. Es una cagada. Yo sé que Twitch hay más videos. Y sí. Pero bueno, es lo que digo. Es más paja. O sea, YouTube es fácil para todos. Un Twitch 1.6 con los pibes estaría igual. Claro, subo. Claro, hasta otro juego, yo streamearía cualquier cosa en Twitch de última. Lo uso como el momento, tipo, no sé, estoy real pedo y me streameo un Left 4 Dead 2, no sé, me streameo un Age of Empires, qué sé yo, lo que me pinte, o sea, es eso de última. Ya está. Podría hacer eso también. O si pintan más competitivos también en Twitch, qué sé yo. No comento mucho el match porque, bueno, es un repaso de Navi. 8-0, vamos a ver si puede sacar la primera ronda. Ninjas en pijamas. Bien afiladísimo la ABC. Es más, el mapa anterior lo perdieron por casualidad. Por detalles, digamos. Y ni jugó bien, ¿no? Pero... ¡Oh! Ese tiro les puede costar la ronda. Es... ¡Oh! Simple rando, ¿no? O sea... Pero bueno, me detiene los compañeros. Still, they're a man down here. They've got that bomb timer in their favor. They need to be cognizant. Boomich with this A main lurk again. This was how he uprooted the previous A take round. Catching them by surprise. Claro, los estoy leyendo, me ponen, sí. Tienen razón.
Es muy diferente YouTube, claro. YouTube, además, lo que digo, es más cómodo para la gente. Twitch es muy... En Twitch crecer así de cero, ponele. Sin gente amiga en Twitch, o sea... Bueno, primera ronda para Nip, por las dudas. Te vas directo, te vamos a cagar. Qué grande, Bless, sos un genio. En Twitch a mí se me tira más, no sé por qué acá en YouTube anda mejor. Es que requiere más Twitch, te pide más conexión, te pide para streamear, a mí me pide más. No. Obviamente YouTube es el ganador acá, además que Twitch no lo veo... A ver. No va a ser mejor que YouTube, Twitch. Ese es el tema. O sea, al contrario, va a ser peor. Sí, Diego, sí, es verdad. No se puede empezar en Twitch sin que te conozca nadie. O sea, literal. O sea, totalmente. No. Yo voy a seguir en YouTube streameando todo esto. O algunas otras cosas, pero en Twitch capaz que prendo por meme. Y el que me quiera ver, que me vea. O sea, no los voy a obligar a que vayan a seguirme a Twitch. A ver, si quieren verme, me ven. Está mi link de Twitch en la descripción, ¿no? Nada, no. Eso, básicamente. Sería buenísimo pegar una hosteada de un streamer grande, ¿viste? Eso estaría hermoso. Ahí, ¿viste? Me hostea Cosco, una cosa así, ¿viste? 10.000 personas de una. De esas 10.000 personas, capaz que 100 se quedan, ponele, no sé. YouTube es para toda la familia, totalmente. YouTube es el pueblo. O sea, Twitch es para chetos. Se ha hosteado el Kun. Y el Kun ha jugado el CS, ¿eh? Oh. Si me habla el Kun. Yo le enseño todo sobre el CS. Lo ayudo a comprar skin, lo ayudo a abrir cajas, a invertir. Ay, si mataba uno más me volvió loco. Oh, Inhuman Reaction. Bueno, se recupera Nip, loco. Ay, mirá el gordo. Casi. ¿Sos usar Twitch? No tanto, no mucho. O sea, mirá, te muestro. Tengo... O sea, literal, estos dos no sé ni por qué estoy suscrito. El Shokas tampoco, o sea, no sé. Lo sigo porque sí. Goncho ni lo miro. One Pixel este lo miro a veces. Este miro por ahí algún partidito. Straka no lo miro. A veces miro a Tyler One que juega LOL. Y nada más, a Dallas muy de vez. O sea, muy de vez en cuando. Y nada. Lo abro muy poco a Twitch por ahí. Más que nada para ver partidos así de la Major o cosas en vivo. Pero... Si no. Es que, viste, sí, lo seguís y después te olvidás, viste. Bueno, ponele, la otra vez que streamé 9Z que llegué a 700 personas. Ustedes se piensan que Twitch hubiera tenido 700 personas. Nada, hubiera tenido con toda la furia 50 en Twitch. Exagerando, te digo, porque en YouTube era el que más espectadores en español tenía transmitiendo ese match. Imagínense, están todos en Twitch. Valentín, tu papá es Gallardo. Imagina el hijo del muñeco, era. ¡Qué alegría! Ya te estaba pidiendo que me dones unos verdolagas. Plantando, no tiene utilidad Natus Vincere.
Sacó Tigre 2-1. Opa. Campos. Oh. 3v1. Clutch. La chota. ¿Te imaginas mataba a 2 ahí con el nosco? Si este fuera el hijo ya estaría donando un par de facas. ¡Qué alegría! Tenía hack tigre. River o Boca. Colón. Colón toda la vida. Igual hay que decir algo. Estoy muy hater de Boca últimamente. Siempre me gustó más Boca, pero últimamente... igual soy de Colón. O sea, me da igual Boca y River. Me caíste, nah, es que... Soy de Santa Fe Capital, o sea, no puedo ser de Boca o River. El Kun se gastó 10 minutos en un juego de 0 PR, imagínate, si se engancha el CS, no, imagínate. Imagine. Le tienen que hablar al Kun ahí, si vemos a alguien que vea los streams. Hablar con Cirito, que se sabe del CS, sabe de skins. Listo, y ahí, gente, llega a donar algo, me llega a dar skin, se reparte con la plebe, se reparte con todo el pueblo. O sea... Cirito, ¿cuándo va a hacer una llamada charlando en el DC o algo así? Es verdad, podría ser. Ey, podría ser. A mí no tengo ningún problema, gente. Me encantaría, además. Nunca hablé con Sub. Estaría bueno. Me meto ahí al server, entran los que quieran entrar. Hablamos al pedo un rato. Chill nomás. Ni siquiera tengo que estar streameando, es para hablar nomás con ustedes. Bueno. 10-2, gente, che. Ese se le va a quedar nip a esto. Tiene toda la pinta. That was so nice for Nip again. Really good call. Flanks on flanks. It comes down to Brolin just whiffing, man. He misses that shot with a backstab on Dona. I don't know how Hampus gets through. ¿Qué onda, Lucas? Watching his back because Electronic certainly would have called it. He got flashed off the angle in middle and knew that there could have been a play across top red. It's all Nip have been. Sí, se me ve muy oscuro. Filito del pueblo. Yo encontré en Neymar posta en el CS, tenía agendado jugadores profesionales, tenía una banda de skins, Vicerpe y siempre todos los stickers de Furia, pero lo encontré hace como 2 años. Y Neymar es alto vivido el CS también. Otro que me gustaría palar. Parece Stomp de Navi. No veo manera que se recuperen, pero el anterior se recuperaron, así que... Vamos a ver qué pasa. Está con pistol encima, está medio precario Nip. Por la lona. Cuando lo encontré bastante valorada acá cruzada. Claro, ahora es bueno Neymar. Yo lo vi, juega. Es brazuca jugar CS y fútbol lo hacen de fábrica. Ay. Bueno, yo... Argentina también, te digo. No tanto, pero yo CS y fútbol... O sea, en el corazón. Me cobró la wallet el superchat y no salió. No, Stuart, ¿en serio? ¿En serio? No, pará, me hace sentir mal, boludo. ¿En serio? O sea, encima, pará. Encima que descorcha la FIP porque te afanan el 64% de impuestos y no sale superchat. ¿En serio? Vos me estás jodiendo. No. Bueno, te lo agradezco igual al superchat. Gracias por colaborar con este humilde stream. Bueno, ronda 11 de Navi. O sea, estás pagando el sueldo a Ofelia Fernández, Stuart.
Con esos impuestos. ¿Qué se siente? Ay. Probó con la tarjeta de tu viejo Stuart, fíjate. The best way to get a pick with a T-side AWP on this map is something like the B boost, right? Throw him up on that box. Vamos a usar los Hitech G603. No sé si se va a ver porque está... Es inalámbrico. Es bastante grande, porque yo tengo la mano grande. Mm. 11-2. ¿Cómo terminará? ¿13-2 o sacará ronditas NIP? A ver. Vamos a ver. ¡Viva la libertad, carajo! Cirito, ¿hay sorteito? No, no hay sorteo. Pero yo les dije que a todos los que me están apoyando ahora, no solo cuando juegan 9Z, porque entró muchísima gente cuando juegan 9Z, pero lo que importa es ahora que me dejen el trailing como el directo pasado, que le mandé a algunas personas, les mandé skins, cajas, cosas. Pero esto al final de directo igual, cuando termine este match. Ahí van, dice. Tengo el Dead Dragon. Ah, no lo conozco ese. Navi salió con el Chota a jugar. Se enojaron, ¿viste? Se enojaron de perder la anterior. Bueno, ojo a esta ronda, a ver. ¡Oh! Eso es suerte igual. Ahí ligó Navi. Ligó simple. Qué bien, boludo. Tuvo suerte igual Navi. Porque esa baja simple se les complicaba. Y no, pero no tenía sentido dar cosas con 9Z. Porque era gente que no me conocía, que no está nunca. O sea, los que valen son los que están ahora, que están siempre. Ahora te lo paso, ahora te lo paso. Ahí termina la ronda y te lo paso. Jean Mender. Simple Cyborg. Simple, totalmente. Simple, pero no hay comparación. Ahí pasó la página. HLT. Veis. Vamos al stream. Esta es la página. Creo que se ve bien, ¿no? Esto, sí, vamos. Dude, it really has. I mean, you know, I think when you kind of look at Navi here, if you want to look like guys like Simple have so much freedom, it is helped out just. Está cocinadita, parece la partidita esta. ¿Por qué pausa? ¿Por qué hubo pausa? Che, se me cortó. Ahí está. Está muy bajo esto. Like way more out of it than he has any right to do. And then on the other side of the map, like you might think, okay, maybe then if Perfecto's that good at B, what if they lean A? Well, dude, then you go running into Bit, who's like just tengo un hambre, al final no almorzó un carajo por ver el partido, así que agradezcanme eso, estoy comiendo pasta de maní con galleta arroz. El almuerzo va a ser a las 6 de la tarde. Yeah, you might get middle. Navi might give it to you. But when it comes to actually launching an exec into one of the bomb sites, you feel so claustrophobic. You can't win a round in mid. And Nipper learning that the hard way. Movistar. No tengo Movistar. Pero no se dé cuenta que tengo Arnett, peor. Quick peeking lane, he's smoked out by T utility. They threw it on the Molotov, but this is all a ruse, and it's at least kept him here, but he's clearing it out very quickly. In the meantime, A's open. Electronic is trying to re-aggress and take that space back, bit close mid, of course. Providing an exit route to Simple, should he want it. And with Boomich pushing through cave again, it's left Perfecto solo. Y la gana limpia esta ronda. Anoten. ¿Cuántos mega tenés? 30, 40, por ahí. Eso me llega. Bajada 3, ponele 4. Está bien, sí, ¿qué? Es que esto es ese champán, viejo. O sea, no se puede creer. No se puede creer.
I mean, look at where they're fighting from, man. Like, that is so oppressive. The one thing that NIP have had in the bag is mid control. And Navi Santafesino sin llegar a red. Tengo Bionic, se llama. Even though S-Tag won, that wins that one fight. Gracias, Ble, gracias, Ble. Yo también, la verdad. La pasé re piola. A pesar de cagarme de hambre, se miró a Navi, se habló con los muchachos. Muy lindo. 12-2. Opcionalísimo me parece esto. ¿Cuándo podemos comprar más juegos para los cromos? Esperen a junio. Esperen a junio que va a haber ofertas grandes de verano en Estados Unidos. But who was there? Who was ready to fight them? It's that simple bit combo. Yeah, I feel like, again, it's similar to Inferno. I think even more so, even though there's less rounds in this T side for NIP, they've had a really nice game plan. It almost feels like sarcastic saying that with 2-round half, but they've had a lot of close rounds. They've had a lot of map control. ¿Cuáles son tus empanadas favoritas? Jamón y queso me gustan. De carne me gustan, ¿no? Son cortadas a cuchillo mejor, me vuelven loco. Me gustan fritas y al horno, pero al horno me gustan un poco más porque es más liviano, o sea, pero las fritas son god también, no se niega. Empanadas de las que son salteñas, creo que son de papa, esas también buenardas. No, a mí me gusta de todo, o sea, yo le entro. Muy raro que no coma algo. Lucas, la de ella, literal, sí, la de ella. La de ella también. Sí. La de ella, la empanada de ella me gusta. 8.63 para NIP. Y ¿quién no va a pagar? No mucho, te digo. O sea, poco. Le decía a Lucas, voy a hacer un video cuando se pueda comprar cromos para farmear. Y las sin relleno las probaste, son una masa. Ah, son graciosos. Ahora, NIP ganando una pistol. No paraba de aplaudir. Viejo. Ahí tenés. NIP ganando una pistol, viejo. Traeme la copa, NIP. Uy, lo que pegó, hermano. O sea... Ya está, nos podemos ir a dormir tranquilo. Ganó una pista NIP. Aguantó con Glock los locos. Mirá, 0.50 Glock, nada más. Bueno. Va a meter varias rondas ahora, NIP. Ya está. Es como si ganó NIP. Listo. Abuso sex. No voy a decir la palabra. Igual ese el mapa seguro va a descontar bastante snip. Mira. 16-8. 16-8. Me parece justo. 16-8, ¿qué dicen, gente? Las rondas estas son para dibujar mejor, obviamente. Que te metan 13-2 de un lado. Complicated. He doesn't fire on the back of the flash either, so they don't know that he's so close right now. It's a real 50-50 angle. It's a real 50-50 fight. Bit kind of draws Hampus in, and now they know what side he's on. Bueno. Doesn't make it any easier for Electronic. Todo a uno NIP. In that head-to-head. Segundo. Now for Navi. No. It's going to pick up the trade. 4 contra 4. Bit tocado. Boom a 40 de vida. Vamos a ver qué pasa. Me perdí 18 rondas. No, esta la ves igual. La ronda 18 la estaba. Ojo. Estaba ciego. ¡Oh! Está bien. 2 de 2. ¡Ay! Saben dónde está igual. Saben dónde está. Lo matan. Qué bien Navi, boludo. Cómo juega bajo presión. O sea, no, increíble. O sea,
Parece que no, parece que no tienen chance y la dan vuelta. Perfecto knows the routing inside of this B site. He knows how you're going to try play it. And now he's set up Navi with the plant. Lo va a ver, parece. Ah, no lo ve. No lo ve. Rip, entonces. Tucked in at Ninja. Rez could clear this from the long side. Good pathing on this one. Oh, but he's just crossed over. He's just changed sides. And now that nade's come out. They know they've got Rez sold down the river. They never knew about Bit. And the time no tiene guita, ¿eh? No va a tener plata encima. Está sobradísimo, Navi, sí. He was open to was long. And so the reposition with milliseconds, the difference completely conceal him in that corner. Whenever you're playing in a first-person perspective, you feel like your model's so big, you feel like you ¿Le dan pausa táctica? No creo, la van a vivir. Bueno, es que es el tercer mapa. O sea, no. Ni sé si le quedan pausas tácticas. Ah, tiene plata. No sé por qué pensé que tengo opinión. A 2 rondas de que Navi clasifica a cuarto de final. Qué bien. O sea, pero limpian todos los lugares. O sea, no le podés jugar a esta gente. O sea, están smurfeando en la elite. O sea, estás smurfeando como el Barcelona de Guardiola. No le podía ganar nadie de la elite. Increíble. Perfecto literally just dropped the bomb to Bit so we can run back to T-spawn and go hunting. O sea, te pueden perder un mapa, pero no te van a perder la serie. Y alguien para. Y gana Navi y me cago el pick-up. A mí me está cagando porque yo puse 3-0 NIP. Pero bueno, nada que hacer contra Navi. O sea, son buenísimos. ¿Qué se le va a hacer? Son muy buenos. Bueno, NIP al menos le ganaste un mapa. Bueno, sí, se van con ese consuelo. La verdad que sí. El mapa ese es algo que nadie se hace. Y sí, la verdad que sí. Van a rushear todos medios. Mirá, ya están, pero pubeándola. Listo, ya. Jugado. Perdido por perdido, dicen los muchachos, ya está. And fast out of A main with no one here. NIP have stacked middle with all 5 players, and they can already hear this one drip dry as Navi run wild into the site. Yeah, this is just a formality. Opa. Ay, casi lo va. Clasificados hasta el momento Spirit y Navi con este resultado. Y no creo que se modifique, o sea, imposible, te diría. Bueno ahí, Lautaro, bien ahí. Yo le puse 0-3 a Liquid también. Y 3-0 a NIP, pero bueno. Pero a Spirit lo puse clasificado. Ojo. Nah, igual. Ah, listo. It's over, bro. Bueno, van a los playoffs los de Navi. Ahora vamos a estar mostrando la tablita. Una autoridad impresionante. Fíjense. Spirit clasificado, Navi clasificado. Estos son los clasificados hasta el momento. Los 2 eliminados son Bad New Eagles y Liquid. ¿Cómo funciona esto? Bueno, G2, Outsiders, Imperial, Cloud9 y Vitality y Big se van a cruzar entre ellos. Los que van 1-2 y los que van 2-1 se van a cruzar todos entre ellos. Descontando a Navi, o sea, van a jugar NIP contra Face, o Furia, o ENCE, o Heroic, o Copenhagen Flames y así. Y nada, digamos, hay que ver cómo se dan cómo quedan, digamos. Así, mirá. Juegan mañana a partir del lunes a las 7 de la mañana. Juegan a las 10:45 también. Un partidito. ¿A qué hora dicen que se streamea mañana? Mañana voy a tener que streamear porque va a haber lindos partidos para definir a ver quién pasa. El martes se juega la última ronda y el jueves arrancan los cuartos de final. Lástima que el miércoles no hay partido, que es feriado, o sea, me recontra cagan. Pero bueno, el viernes voy a poder streamear a las 11:30, supongo. El sábado se va a streamear y el domingo la final se recontra streamea, sin ninguna duda. Yo cuando le hice una entrevista ganaba 3-0, recompró luego. Igual perdió una, me parece, o perdió 2. ¿Cómo está Heroic? Ya les digo. 2-1. 2-1. Y bueno, le ganó una G2. Bueno, a ver. La boqueó, pero no estaba nada mal. Fueron a apagar la luz del y un trámite. Y sí. Pagar los impuestos, un trámite. Y nada, los que superaron la fase de leyenda son Navi y Spirit hasta ahora. Hay que ver mañana
quienes se definen. Les dejo la página por si quieren tener la info ahí a mano. Les dejo ahí. Nada, gente. Hasta acá el directo. Espero que hayan disfrutado. No sé, ¿cuánto voy de stream? 3 horas 40 de stream, gente. Ustedes se dan cuenta. Casi 4 horas de stream. La puta madre. No sé, creo que nunca streameé tanto. Sí, habré streameado, pero hace mucho no streameaba tanto tiempo. Dale, Bless, nos vemos. Un beso a todos. Gracias por estar. Recuerden dejarme su trade link ahora en el chat. Vayan poniendo su trade link en el chat. Y bueno, los que queden. Y si no, pónganlo cuando se suba el video del directo, los ponen en YouTube y los voy a ver. Así que nada, besito a todos. Nos vemos mañana seguramente en un directo. Voy a estar avisando en Discord, así que los invito a entrar. Y dale, nos vemos.